Sir Captain Rathi, sir, please welcome to this list. Opposition, Honorable Sharma is now final. Honorable MLA तथा Leader of Opposition Tipra Legislative Assembly Sir Borom Bonus Yapharma Momento. Look, I'm going to President from Commitee Yapharma right now. Sir. Okay. Okay. Borom MLA Philips Maria sir. Borom MLA Vishwajit College sir. And I Borom MLA Bunagolo sir. Respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice President, and all our MLA colleague and our CU TTADC, Jotono Deepak Kahamtevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino Khatong Thogo or felicitation of Paimandama Bagai. TEF for any Chikonsa contribution tongo, and of no Normatini Sai Kanarona, nor get to see Apanongana. TEF ni J logo over Ano Sanamo. All logo Sanamani Uklogo Chikonsa story dongo. Chini Bobagra Saka logo Sanam Dihneano, ke Sanampuru and Sata Haka Atta design the car. Abani Bisin Bobagra over choose Kaika, Jetoro Hills Ganang. Duita Hapung Ganang Obnon Ngo Kajiri, final Kajiri in his house. Jehetu, we come from the hills. Hatai Hapungo Tongai Borom with pride Obno final Kajaka, Obno Chikonsani contribution. Tayoro Kabama Kisha confusion
गोबांमाया किसिजा कन्फ्यूजन हुनकाय आनि सारनेम नतयै दांसु हुनै बैकावमान अर भाइ बसंका नोंखाय चिन ककबरक दे मान हुनै yes of course I do speak KOKBOROK Garo community ni belong thayo haipano KOKBOROK saimano TEF ni contribution ochini thanai election जों लुखा directly or indirectly बुसके supportive हुनखा आबुनि बागै बेलायखनो हामबाय पाइप्लाया हामबाय आं धलाई district नि belong thaयो धलाई district आं जथेष्ट support मांखा आबुनि बागै स्पेशली चिनि धलाई नि TEF रगनाबो आं बेलायखे हामबाय मारियो नरक से सोसाइटी नि टॉर्च बेरर तबो नरक नि थ्रू दिसे डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बा रिवोल्यूशन जनरेशन ऑफ हायो चिनी डिफरेंट डोमेन नरक नि डिफरेंट डोमेन हाइफानो अजे जानी जानी डोमेनो तंगैफानो जों जे कम्बाइन खायै सामुं तांगै अजे दिनै 13 MLA फ्रुटफुल होंगै जों एसेंब्ली व जों खरांथि साइमांखा अर नरकनि फान तंमानि बागै नरकनो बेलाय बेलायखे हामबाय As I'm new in politics, I speak very less. I'm खूब कम नखक सावो हाइफानो दिनैनि ओ स्पेशल देव नरकनां ताइवैसा हामबाय रुबै आनि कक सिकन सावरनो पाइरिका हामबाय program ni Panda fangau kerana khulung Yapharma ei bono karaibo tinini felicitation program bhai manjak phaika chini Tipra Mothani honorable president Borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulung Yapharma bono karaibo chini TTADC government ni official chief executive officer bono bani khulung Yapharma tei bo jaga bhai manjak phaika chini खरकसा का आं मुं सालिया चिनि जत्त honorable 13 MLAs ते चिनि honorable जत्त MDCs ते जत्त TEF नि जत्त president vice president ते secretaries ते all members जत्तनो पाइफले हामबाय बेलायखनो तंथगो खागजांगो अमा हायखे चिनि TEF रक्सनो लाम सकमानि बागै बेलायखनो खा कुवार ते खा कतर बाय आं लाम सकजांगनि बागै पाइपलाय हामबाय टेप नि कन्ट्रिबिउशन जों साबै मेया बरक जेबाबे सुनो चुबाखा शुधुमात्र बरक कर्मचारी नै जोंनो रां पैसा सिनि बै सुबाया रां पैसा बै सुनो चुबामनि साथे साथे गोबां गाहाम कप जोंनो साजेशन रिउ एडवाइस खाइबो कारण थाइसे साइथों माइसिनि पल साइथों माहाय आंबो खरकसा निउली इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमानिनो इनके सडेनलि चाकरि थांमोनि यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगनि सुजुग मागै चिनि Tipra Mothani हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अर एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबांखौ कन्ट्रिबिउशन खाइमानना बाक्सा किसाफोरनो खाइमानथों हाइफोरनो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनि अम्पिनगर एसेंब्लीनि जरा तेबो दंनाय अर आनि सिनिमानि आनि बन्धुबो दंगो सिनि भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलायखनो आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथाम माइ बुजाखा ते बनि एन्टायर टीम चिनि अम्पिनगर जे TEF टीम दंमानि बरक गोबां माखे चुबाखा हाइसि बरनि बागै द किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा ते सारा त्रिपुरानि TEF जारा TEF दंबै जोंनो चुबाय दंनाय
बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जरा चुबाय दंनाय बरनो जों पावगैमाया जों जयेन्टलि अमा हायगोन जों चिनि बुसकांनि चबानो जों कपलाय खायनि बागै आगोनो नांनाय ते बुचिनि टेफ ते बुस्ट्रंगै बुसकां आगौथों जोङो चबाथों चिनि तिप्रा सार कलुक दंमोन जागाबो थांनैबो जागा जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसानो नांनाय कारण चिनि जों साइमाना चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलायगे हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम चिनि कोनो सोर्स करै हाय बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरी खाय दंनाय बरफनो काइसे जों डिपेंड खाय चलै दंमानि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चबागानि खेतरेगो नरन थनानि रिक्वेस्ट दङ नरक जब तो याफ्रि बाक्सा खाय चिनि चराय खनाय चिनि पार्टीनो तो चुबाय दङ बनि बादे फनो विभिन्न सोर्स से चुबाय माखाके बेलायगोना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस' आसौजाक दङ তিনি TEF बाय संसाजाक 13 MLAs केटाल दङ बरन दोनानि बागै काइसा नुवाय हलचिनि अडिटोरियम हलनि काइसा पान्डा ओ पान्डानि बरन गोनां सभापति ताई चिनि फाइमानजाक फाइजाक टिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिनि बिजय अंकल सार न खुलुमुं याफारो ताई चिनि ऑनरेबल LOP चिनि सार अनिमेश देवबर्मनबो खुलुमुं याफारो ताई TEF नि जत 13 MLAs और चिनि ऑनरेबल MDCs ताई बुसकांगो आसुकजाक चिनि TEF नि तुइफां तांफां जतनो पाइपलेया हामजामुं ताई रांसाकनि दफानि सिबाय बिसि कक सागलाक कारण कैसा कैसा के कक सरनान थांगा के समय गोबां नानाय TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি गेट दं चिनि मथानि गोबां गेट न बरक आबनो फिलआप खायरो सुनो एडवाइस रबो कारण TEF नि जे कंट्रीब्यूशन सानन थांगा हंके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसकांगा आसुजा आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखुरो नर आसुखे चाकरी खायमानि परे कायसा बुइनि पॉलिटिकल ताई कुबुनि पॉलिटिकल बाय नाइसुक जागै नरकनो माने खूब रिक्स नागै हायफानो नरक नुखुंनि सामुंताय अबनो याकारै गोबां याकारै जे दफानि सामुं गोदालमानि आबनो आं नरनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल देवबर्मा बुसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बुसकांगो आसुकजाक बबो चिनि सन्मनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रलनि बो बुसकां आसुकजाक ताई बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबांमा करबुक दंनायनो याफारो दिनै आं सानो कारण बरक करबुकनो कायसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बायसिं गोरोंजा मैक्सिमाम हायफोनो बरक किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतंत तिनो खुलुम हरो बुनो हामबाय ताखुरक जरा मांखा अंके ताइ बुसकांगो ताइ बुकक कक सालनाय दिनै गोबां नेता काहाम काहाम कक सालाय दंगो
তবে অকগলে থাইজা মাসা সিনাই जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बसकाङो चिनि अमो अ फाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बसकाङो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायथाय चिनि जे वानसुमु सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबोनो जों गाहामखे बसकाङो आगरना तलाना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम खेमा अनसलायसनाय ताई कैसा ड्राग्स न तुई किसा चिंता खालेदी आं आबोनो तुई कलक सालिया ड्राग्स जोनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन न नष्ट खाइ तंखा सोसाइटी न पूरा आमो खाइ तंखा आबोनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी वे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी हने जों नरले तरफ थेके कैसा ताई वैसा कंट्रीब्यूशन मानाय जों ड्राग्स नि बिरुद्धे फाइट खालायनायनि बागै आसे साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयु लब्थ चिनि बुबाग्रा आयु लब्थ जतनो काम गुरुंखे माथं तंनै बंगि मले बासा बासा माइलाव खुजा दंबा ग्यानि साव कक सालालि या सारे आमो सालि आइ दंमनि न हाइपनो सारे सारे के सासिनो कखयावबो कक त गोबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामै मारुओ चिनि TF रखनो आंबो टाकारजला निंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TF टाकारजला नि कमिटी नि निंगै आं बेलाय बेलाय खेन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पैला बेलाय खुलुमु याफारो ताइ चिबाय हाक सबानि चिबाय याफार जों साइमानो चिनि सोसाइटी ओ एमप्लॉय रो कर्मचारी रो अंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुमना थांदनि बरनि भूमिका माने बेलाय खान दरकार रेगुलेशनरी बरनिफाय चिनि सोसाइटी जारा तिनि किसा जॉब खाइ दंनाय र बरन चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम काटि खेतला थांदनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनि सानामु जेहन मासौ जों मनो आनि काइसा कयमं दंनाय तिनि नरक जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ काइसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन जों बागे कुचुत लांनि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि कक मास जों चिंता मा खायनाय कारण न आं सु तिनि एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनि जेसबोन जों बखाव समाय दामा थानाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामुं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बोबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस रायज्लाय मांलायनाय काजै बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुगजा आर अबनो सानाय तिनि जों जारा बाक्सा तिनि बो फाया पुरा तंगि मानो चिन TF कमा फाया आगे कमा नुगमानि बाक्सा बाक्सा फेवा ट्रांसफर न किउ र फाया बंग दंमोन आं बगै तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा बाक्सा एब्सेंस र फनङै मानो फेवा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्ड नि पॉलिटिक्स सेकेंड मिनिट चेंज गई दङो ए तिप्रा मथनि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने बसकांगो जे बसकांगो सरकार न जों बासा आसक बासा खाइमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखौ तेबो खौसं जों मिलि फाइट खाइनाय दफानि बाय जों सामुं खाइनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरम नुगले যখন एबीसी पावर ऑफ फाइमानि परे जों नुखा हायसि कमा बरक फाइक्या बुरुं हाजार हाजार फाइक्या केवा किसा केबरा मथा तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चियार खालि लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चियार खालि अब जों कुबलं नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी सेनांगौ दसरा हामजागनाय बोखाबाय हामजागनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय हेस्ति आं बगै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै चिबा याफरै तिनि कक सामना अरन पारिका हामबा जतन आंरो आसु कक सानानिबो
gurikha tan mikha ansai buskango kabangma kok khana thok ro sai kalang thanga kai khapang khaksama yapharo tini sungno TF ninge ora sungno borom rumani ge o borom ruman jagao thaising kabangma ani colleagues of sai kalang kha sung tini ora sung sai sung bai paiya sung ora 13 ta MLA mani sung sai sung bai ya ora sung joto dofani buma bodol hindi youth hindi employee hindi ngkai sini joto bubagana hamjage sungno subaman bage tini sung ora non buskango sung phaiman ni bage joto no je sungno subanai rono khapang khaksama yapharo ke amoni bisingo thaising joto sabikhe overall ang sana musu ane 60 constituency ninge je ang kaisa ke bu munalia ai pun je TF ninge je subamani belai kono borok subaka ngkai amon loge bo borok kobang ma jagao ano guide book khaike tamingke ang boyos book ani kom ang politics family background phayu ai pun ang active politics ang asen habjagia hanbage borok ano guardian hisabo borok ano kobang ma lama rogo kahamti khina ano tulangai tinisin borok TF rog nibu aro oiko obodan tongo sano subamani hanbage bongnobo khapangni tewaisa ang bongno hamjama yapharo ge tini ang oro sanani ase kok gurui sung bubagrono hamjage thansani lama himkhangkai sung saising baile india sung thansama tongnai tam serai tam okra tam sakra tam employee tam unemployed rok phunung thung sung joto bubagrani kok khnawi sung thansang gangkai sini je manmani je sini naisingma bubagra naisingma je greater Tipra land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorano ora muthaka hambai angpulan hambare nai tini o pandene achukpang TF ni advisor bonang papel hamai maro tairo phaimandaka sini Tipra Motha ni president haikaba একটা চিনি হাও দফান বাগে একটা লাইভ মাস ফিনাই গোসাম MLA বড় গনাং বিজয় কুমার আঙ্কর বনা পাইপেল হামে মারো তাই ফাইমান্দাকা সিনি ত্রিপুরা legislative assembly opposition leader haikaba titi sini deputy ex deputy CM boro ganaang honest diploma bora papel hame maro tai oro phaimandaka ex EM education haikaba PW dini MLA boro ganaang chitrang diploma tai oro joto daisa achukjak joto MLAs tai achukjak joto MDC tai TTDC ni CEO tai TF ni Vice President Secretaries tai bini Executive Committee Divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai chobe yaparo jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবারে নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালত দিনেনি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कमासे दङबा हालागो जों दंलाजिया गोबां मरो जे दंनाय मेक्सिमाम नगनो जों नगनो थाङै जों चुबा चुरक मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो चुबा चुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंनाव फानदुय जेबे दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायपुर जे लगेनि माने सोंआबो कर्मचारी न हामबाय बाया दिनो जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो
kaisa promotion bagi phaya abongkha bubagar nasigai thangjangai sini manthene bahigyo tumrai abo bagi phai abo men nonge na hamo tine nong belake hamai maru o thangja bubagar no je thangjane khorang thangjane ne je kok samane no norok khnawi loge ma bagi tini সাধারণ সিনি সোসাইটিও সিনি দফাও যদি কর্মচারী রক আগক ফাইয়াকে কোন সময় গুজব কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবন নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটবো বেশিরভাগ থাংপাই ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো kaisa declaration form ruoi pupunugai belida apun nai apura ang kaun khai pekya apuro signature tongo signature title na nai ang kaun khai busung manai je kaun khai mani apuro saimaga je wansuk mani hakeno mangkha je apuro je counting khane sikang je goi mani huba hokke mangkha kema rejection kha abo sini dongani ka কর্মচারী লোক যেভাবে বুট দুই একটা মুখ মুরখা abo nongno হামবাইরে ভাইয়া কা আমল লগে যারা সাজনো সাইথাকা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু অর চায়ং থানাই বংনো সুবামা হাইকেন আং সাউ নং সেটাসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএফ দংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনুক nong ni sebal kia cuba kana ne ang khao song tang belai cuba kha rang kuchang ten phanong ten aider ma jaga cuba kha ang mo sanai ani gulagati blog ni jara tongai tie dong no bongno paibela ha maru tene asenang ten nong ni buddhi nong ni phan abo samong thepanang ten sini bubagane ekta uden nahamu sini dofane panan solution no success khaingare nok logi tongana hnai যারা ফাইরনো নক তু ফাইনাই আও খাও সুং পুজো সাও আসক সাওয়েনো ওরা ফাই মাননে যত আদং নক বিশেষ করে যারা কর্মচারী টিএফ নি আদং ন হামবইরে বাই কেসক সামনে ওরম পারে কে হামবাই এমডিসিস ওকে সিনি সিউ সাব ক্যাপ্টেন রাঠুর তেরো সিনি টেটনি অফিস বিয়ারার হাজার সাম্পানি ফাইনেরক জনরানি খানি হামদামাই চিতা ইয়াফারু সারাজে কক তো খুবুমান দङ কারণ সিনি পিয়াসাসি কক বকিদা বাইছে মাহাবাय संगे কক সাথে সাজানি খুবমান দङ গে সায়গা সায়া শর্টকাট কে মাপাই ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনৈতিকভাবে বাতাইলাইমানি পড়ে সইলাম সিট এমন সিট এবং নরন বিসিংহ ঘর বসুক নাব কনফিডেন্ট দं সাইমিয়া সিনি দল কাছেন বিসিংহ কনফিডেন্ট গৈ সইলামা 38% বাকি পার্সেন্ট নাই এবং আমি টাকা দল তো মাস কর্মচারী পড়া নয় মুখাইয়া কনফিডেন্ট করি হি ইজ গোইং টু লুজ আবাই মাংস Here, credit goes to our Bubagrahaji. Bubagram thani munsha osambhob kore debang osambhob. Down on the wall, 7-8 বছর বুট বাসা খানা থাংনাই 21 KOKPIN কপালব নামা হাহাইছি আবো দেবাং ন Bubagram দাঁড়াতে থাঙ্গিবা অনেক বড় দङ sini bising sao kepal na kata Bubagram dar to impung lai kepal thara bo guru mana che noro sakri male ro kepal tong sakri man ta baksa noro hai porjang je khumman tong abon bising noro suzen noro bo sus khai na len sakri man un bai do no hai acha antorilan question sini তে ফাইনারক সাপ দং কিসাং বাতাই নাইয়াং সং কিসা সাপ খায়
borok tam hitu baka angbo sanani modon kore. They have contributed, they have helped me lots. Borok nek subaka no haji. কর্মচারী পুট জিষ্ণু বানা দেখা দিয়ে 12% দিব আনো পুটিয়া মো খাই রুইয়া আরে তুমি কেমনে পাইছো এত বুট দিছুন কেন কেমনে পাইছো যেটা আপনি জানেন এটা আমি মাত্র 127টি বুট পাইছি 127টি বুট মানুষ কর্মচারী বুট কংগ্রেস তো খাবাং মাখা আং সবচেয়ে খাবাং মান কর্মচারী বুট আমি তাম্বা Abang ke anak hamzagi rumah babo, anak hamzagi rumah ni ya. Buba grani korak tu warriors no songi roka bono roi pai kan macam. Tamri sana tong babo. Wan sugi miya. 30% matra 30% mana, bo 35% mana. Sung tong mana ya bo, belai dapsi. 1978 sana. Sini Borsian neta Horinab Yapharma pasang mani bayapur teli khola roktu. Tabu teli khola keri. Sini matra 15,936 butar. Soy khangra sini serai 18,452 kau. 18,452. Tai thuruksa ba imogli. Thuruksa to 12 bajeri dikhala. Bang ni tupi pon tu tupi produk hanya je, bang nok thangai. Baru bajari dika. To mogli roglak kaham na bodoh ka. Compare to kumbun garden ni. Na kisi sa mas haga hai si. बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा. कुबुइ के दंखांके कुबुइ लामाव हिमि दंखांके सालसनानो जागाव आसोगो सागा दंनाय बहायसि. Abang pojok lagi. Kubu itu senang itu orang nak haji. Ini buka kerana jesengi pun salari pun song kerana jauh seperti. Anak sit ni bagai, datang berkat duk beli lejar. Kau kena kalau si bajunya district oh, tinta sit di sini tinta di mana ni, si mana ni. Tinta kerja pergi ke Singapura. और पूरा अंदर दूसरे करिश्मा मनो है जो करिश्मा इन करिश्मा बाई भाई मनो बासा बुक्सो सरकार फाइटिया हम बाई नुक फांस नुक जाहिर सलाह चंची चिंता हो तब आप हिंगे नांगा राष्ट्रपति को संभव करे चुनो मंत्री ना फाइटिंग हिंदों मसा संसद ना या मसा तेजल सरम में हाय ini jadi sebagai saya asal tunggu dia Allah orang kerana buyang pasal buyang tunggu sengaja kan saya haji. Sini buka kerana sawah, jatuhkan pojonto sini je yok sama ni kaisa lama bayar sak sungguh nak tanya. Hari ni cuma bin kau kerana lain tunggu. Perjalanan video, sejalan MLA terang nak kepo, arjun terang nak kepo, jadi simang tunggu. Sung boy tanggal sung tanya. Tamu thang bang yang ni payban ni bapak thang tong lah macam apa, kamu thang dengan jiwa mah, tong dengan siapa? Kasi, orang muda lagi, aku kau kalian, saya begini, Yesus lila rokok sana jongkok, bang putih sungguh lainnya. Jatuhnya hambai buka gerai gelap tu, TEF ayu gelap tu, borok dah ayu gelap tu. Rotin saya, tay, sini buri Motha ni adong rok, tay, jodoh TEF ni, sini Central Commitee ni adong juk tai joto district block ni phainai tini opandawa joto nono ani pai hamjak ma tai jobani jibaya pharo tini norok ni bisingtri khlaiyoi chini bangganam katal 13 jona MLA rokno norok belai khaino nai photok ni bisingtri brokno Borom Yapharka karon nong ni bukhawo belekana khatung jak angsiwo karon Tripurani itihasor kuno ekta আঞ্চলিক দল puila 13 jona MLA mankha tai jing oro buri bahaino puila chini buku khorok noi jing MLA jik manmani bagai jing bahaino
sini bukha blaikino tongthogo blaikino hamjago aboni bagai nonni TEF ni obodan blaikino oporisim ini mano karon anggo haino khoroksa batai naiba kuplai inglia phano second position ongkha piaba ani kolanpur block ni TEF ni ani khajani takhuk tongba haino bukhao bano ro tongwi tong khangkai bukhao mogwi tong mano cinoro ke MLA manya ba tong ka hambai dinai keri hini mano piaba MLA ingya phano ang norok na hambai maya pharo norok ni buddhi norok ni phan norok ni chubasu blekena ang mankha chongma dini jo aboni bagai norok na angwa haino paiple hamjakma tai siba ya pharo oba haikeino norok sungno subawi tongnai triasa khnei sini soba tongsak norok sungno subai tongnai tai sini TEF tai sini MLX MDC rok tai jotto leaders rok ni halok norok pachin kaham kai bolai tonglai nai hine wan sugoi sini pubagra ni logiwo sung te pu phanbok sungnan bagai norok jotto sungno subai tongnai hine ang koyu kobogoi ani kokkicha samani orono Mothaka tini 16 April 2023 the honorable MLAs ni the felicitation program wo program ni president of the function they are no chief guest hisabe mandok paikha BK uncle honorable president of Tipra Motha party they are no mandok paikha honorable MDCs ex-MDCs they are mandok paikha newly elected 13 MLAs of the Motha party they representatives of TEF Tipra Employees Federation joton apila ani sakbai thang they TTADC ni administration taraf theke nirok jotono hambai te khaka ham janobo tini oro nego je felicitation program of the newly elected honorable MLAs oro nego jehetu felicitation ang MLA rokno mane kaisa ke bumung khugoi ang khanaranan musugo felicitate thainan musugo parna hambai rana musugo first of all Sri Onimes Yapharma honorable MLA from Asarambari Assembly constituency badabokte leader of opposition hisabe wa tongo so on behalf of myself and also on behalf of TEF I would like to extend congratulations heartfelt warm congratulations to him then Chittaranjan Yapharma honorable MLA from Ambasa Assembly constituency then Sri Shubut Yapharma honorable MLA from Charilam Assembly constituency then Srimati Sapna Yapharma honorable MLA from Mandai Assembly constituency then Sri Vishwajit Koloi honorable MLA from Takarjala Assembly constituency then Sri Vishwaketu Yapharma honorable MLA from Simna Assembly constituency then Srimati though she is not here Nandita Yapharma Riyang honorable MLA from Raima Assembly constituency though she is not physically present here she is spiritually present here so I would like to congratulate her also then Sri Manav Yapharma honorable MLA from Gholagati Assembly constituency then Sri Philips Kumar Riyang honorable MLA from Kanchanpur Assembly constituency then Sri Sanjay Manik Tripura honorable MLA from Korbok Assembly constituency then Sri Paul Dangsu honorable MLA from Karamsara Assembly constituency then Sri Ranjit Yapharma honorable MLA from Ramchandragat Assembly constituency then Sri Pathan Lal Jamatia
honorable MLA from Ompi Nagar Assembly constituency. Borok jottono ani sak by thangte Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration ni taraf theke te TEF ni jotto ni ngui ang borok no congratulation rogo assembly go MLA hisabe elected ngone bagai sung saimano government sung saimano je government ni tinta organ tongo kaisa hongka executive te kaisa hongka legislature te kaisa hongka judiciary executives hongka president theke arambho khlaiyoi je office ni je class 4 porjonto they all belong to executives sungbo executives on khlaio we belong to executive branch of the government executive organ of the government they legislature hongka right from prime minister to the pradhan of the gram panchayat they belong to the legislature manapare judiciary line hongka right from the supreme court chief justice of supreme court theke up to the lower court judge porjonto borok judicial system okalai hongka oronigo tabok the TEF theke oronigo felicitation khaimani bisintei khlaioi I see the convergence between the legislature and executives tabon is being okay je honjago je rising of expectations of the citizens o somoyo tabo jara oronigo honorable MLAs member of legislative assembly hisabe jara nirbachit onkha elected onkha they have been elected by the public haka tabo ni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation hojab haka they are the representatives of the public aranigo the momentu rozakha momentu I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs TEF ni taraf theke je momentum rozakha it is a map of Tripura haka mainly the honorable MLA is a function they belong to the legislature onek shomoy question khlai jabo je who makes the law then legislature makes the law and they are the legislatures borok laws namo ni pore jara executives jara executive line otong nai we implement it jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously abo nai jago haini bangoi tini beshikok sanani somoy koroi ornago je 13 MLAs rok je elected ni phaika borong no felicitate khainani ornago je Panda Songcha jakha Songcha mane bagoi oro Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration er taraf theke ang nirona hambai rago nirona congratulations for the organization of this function te kaisa finally sikang angomro sanamuchugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rozakha map of Tripura they are the voice they are the representatives of the people of whole Tripura their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency haini bangoi assembly hangka ma kaisa pavitra jaga kaisa mandir hai temple hai aranigo chini boroni asa akankha aspirations aranigo sajaknai borongni khorangtei khlaioi जों तामो जाबताबो जे साजाक तमनि जे चिनि बरक दफानि जे
mukti manani je asamang borok arno chini representative mungi borok sanai samane parai chini borok ni the rights je manthai abo pratishthitong nai protected nai a KOKPIN sagai hai jara 13 honorable MLAs angka borok no heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha ka deono jotan hai hambai rogoi ani KOKBOROK Motha ka Songcha jat MLA 13 jana no Borom ni nakni Panda ni tipang no pai playa hamjak matai jobani cibai o Panda no phai mo changri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Uncle te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC aro TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha asukjak aro holo asukjak TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei jawani jibai tini bilai khei judang jagwang tami himale joto program khlayo tini nahai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto program no buri rok bilai khi kebang Piaba tabuk TEF ni je program angka buri rok no belai khi kom khai dungmani tamo kormachari rok buri rok ni than kri hinda hai ke sema tongsiu tai kesan kai ani purbo bokta ro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni se kai choma tongsiu TEF dakhna to TEF ang abono wan chuma mutu mangkha tini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani tini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kuna ekta karon tongna babo sukrubi chalang chitun jai hok pasingo tini MLA tini Borom ganang Poldangsu bo salangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phaima haino nongni o samung no nukha je aro kekrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang triplaya abuni bagino omahai kino wan chukune relakhna thiflaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokja nong samungbo omahai kino gothokja sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari rogo omahai kaino bubagrano hamjakmani bagi hate dofana hamjakmani bagi nai omahai kaino peplaui phaika sal hai kaino jai hok jung nukha kormachari nongni samung tai kormachari rokni je boni khlai khai bong khlaimung tasingo ani purbo boktarok sai thangka counting ni kok ani counting ni ko kisi saro sayang kang tong thoglak ani aro omahai nongkha counting go ang aro tebilo asukha aro tebilo asukpuru
Ana aroni je busawi goni laika कर्मचारी ni je ballot paper no poster ballot no joli wo hini pe da hai khaiba chini dara da ni mukhango ka cross kai di ro pai torit ni BJP ni ara bo cross kai ro mukhango ana ro kha right thero ngam cancel ngai na khamle omo hai ro gonu kha pai so aro Motha ni beramang no ekdom Motha himang no bo busai goni mang no abo asik belot ingkom bangkha bo aprokatam hin o Motha ta amar matha khar kore loise hini se tongsiu amse bo pressure bo kaja kha goni mang kolom jak mani omo hai kormosari rong ni but belai khi kalai kha Tipra Motha o আর ঠিক ন जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधानसभायाव हाबैका विधानसभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुजुंगो नोंनि हेल्प नांगौ नों हेल्प नांया रां सिमिया नों थानि स्रोंनानि नों थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि कलांया बुद्धि सिरि कलांगो अ बुद्धि रि कलां मारि ककथाय रक हंगाय बाबू आं थैमानो यागोल नों नखला बाजार कायदि माय खपजा आबखरक थायजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रि कलां मारो abo rang bai paimeya abo rangri kelangya abo pa buddhi siri kelango ang omono sanani mujongo ang samani orthono abo nong thin thani thiglo singrang mano norongkha baking riwo ancholik dol rokno tai Tipra Motha na baking rikha haipano rang simichuba ma baya नरक बो अम हाइकेनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबुक जादब फानि बादि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरखा ऑफिशियल बेपारावबो नरक मासुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल गुरुबनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बिसकांगो Tipra चिनि ग्रेटर Tipra लेनि बागै बाहायके जों आबो अ डिमान्ड नगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नों थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गाय जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि तं बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंनो बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हायफानो चिनिबो खलायताय दंगो जारा एलाकाओ गरिब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ दङो नंनि फान से सुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबु जादब फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजापुरो चिनि बुखुबो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आसायके थैनानि नांनाय जतन अ लामा दोंसाव थानानि नांगौ गोथां तंसा जों जततुक खलायमानसा जादब फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसाम गांगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग मा आगौनाय कर्मचारी मा आगौनाय
अमाहायका आगो गुमा फाइनाय क्लाब रग आगो गुमा फाइनाय अब हमके ड्रग्स तब जे ड्रग्स ताइ तंगमानि सराय रग ओ लामा हामियानो चुस काय तंगमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रगनि फाननांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुननि बरक बुजक मानि ताकिसा फेरलायनाय नरक बुजुगि आर बुरी रग बा आगुगि फाय तंगमानि जरा ओ जागाओ बुमा बदल बा आगुगि फायो TWF रग बा आगुगि फायो अबनो बाहायकाय चिनि ओ तिप्रासा चिनि सिकला रगनो बाहायकाय ओ जागानि मुक्ति रिमाना हिनिनाय आगुगि फायो नरक बा आरसु बा जादि हिनि नंथानि अबब कबो मुनारगो तामंगामकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताइ आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रगनोबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो ताइरा मानजाक फैनाय सिनि तिप्रा मथानि ब्रह्म गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताइ जत्तो चिनरो MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताइ चिनि अरो खरकसा मिस्टर रथिन ताइ TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताइ तिनि अरो जारा कर्मचारी फैनाय नरक जत्तनो न खाका हामते हामजामा याफारै आं कक किसा सानो सानाय आनि केन्द्रनि ककनो कर्मचारिनो तुइ किसा सानानि मुसुंगो नरक जतनो सिवो आं सदरनि बरक बुबागरानो केन्डिडेट दिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाट बोसानानि बागै आं आरो थांखा थामानि यागुलो कर्मचारि रग गोबां मानो मालायखा किसु कर्मचारि आनो फैसा फैखा सार जोंनो रां थुमै रिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आनि कोनो आपत्ति करै अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामनि रां थुमै रि तंनाय बो महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां रुइ लाभ करै बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक TTADC ओ साख्रि खायको ओंखाय बरक किसा साकाओ न तंगो हिनि खोनाओ अलखाय बरक रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बरआनो फायरि फायखा साका ओ बरंनि मुंगो आं सायमानो आं साया सायमानो आं बरंनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबबर्मनो रां थुमै रियाखाय बो अरनि बरगया लुकेलिया बो आकुबुनि जागनि सामदि काफायमानि अबखाय रिजन चिनि मैडम स्वप्ना बो हामजक फायो सदर फायनि तबे बिना रामतिं होने आं खोनायाखौ रामचन्द्र घाटा आबंखा बरं नायमानि बरं मुसुंमानि जे बरंनो बर केन्डिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट ओनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन दिमानि हर नमिनेशननि फायमानो हर ओंखायनो कयेकटा जागा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबारे एटेक हुंखा चिर खगै सुआक बो नोंखामति किसुं कंखा स्पन्सर साब खाय होनो नायमानि गभर्नमेन्ट एमप्लय आं सानानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंगो ग्रुपिं नानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचन्द्र घाट आं बुट बसाय माया बुबागारानो सिलेक्ट खायका नों आरो थान्दि नों आरो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसि कक जे कर्मचारि रक साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और दिन उपबे 99.5% रामचन्द्र घाटनि कर्मचारि रगानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बन्धु सिनि जाथांमोना रिटायार थांबायका जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरनो बर
आंनो बिलाइखौ मारखै सुबाखा रां फैसा हिन्दी नग नग थाङै बर'नो बुजगनानै हिन्दी बरं मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानै बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपाराव गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मोसों नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बात कक सानानै नाया नरक खिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं थाङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमानखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां मोजा डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखै उसुरबै थांगाखाय चिनि दफानि बागै सामुं टिख्लाय तुमानो सामुं थांमानो मरक नरक फुनुबो रिखाखाय जों बिलाइखाय सामुं थांथनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन गाहाम करिं दंदि नरनो जतन नां हामजागौ आसक सावैनो आहायना साइरि गाहाम कारण पलिटिनटा ओंगै दखा साइरि गाहाम हिंसुआनो तिनि TEF बाय जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालायजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम कलो तिनिनि बोरम रिउ पान्डानि आचुफांगक्रा TEF सेंट्रल कमिटीनि वाइस चेयरमैन तिनिनि ओ नायथतक तेतंथतक पांडव फाइमानजाक सिनि टिप्रा मोथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर विजय कुमार अंकल तेबो तंगो जोंबाय लीडर ऑफ opposition sini Borom Ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF Teoro Paimanjak Joto Kormochari Hekeba Sebo Klainai Adong Zuksong Norokno Jotono खाकसांमा ते हामजाकमु याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन आइगा बरम रिमानि बागै आनि सेगा कक सनाय रक जतनो चाइतखा जे TEF बाहायके चुबाखा आंबो अमनो सनाय आनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जतो TEF नो चुबामानि बागै न तिनि जों MLA गै बाचावै एसेम्बली वा कक सावै मानखा शुद्ध सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत्तो TEF खालायनाय आदं जुग संनो बेले बेलेखिनो हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाकमुं बुबाग्रानो रिमानि बागै जोंबो नंनि फाननो तिनि चिनि जे अर 13 जन MLA जों एसेम्बलियावबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय चिनि फाननोबो जों आजागा फुनुगै दङ फाइनाय साल रगो तेबो चिनि तिफ्रासा दफानि बागै जों गोसोखांगो नंनि जुबाय ते सारा त्रिपुरानि जत्तो सेबो खालायनाय आं पाइथागो अमनो कयनानि मुसुगो जों जत्तो यूनाइट खाय मा दंनाय थानसा मा दंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा केबें मुं फायनो मानो हाइफानो जों पजिटिव दिगे वान सुगै जत्तनो जाते इगु प्रॉब्लेम केबनि थानि तातम थं आबो जों आं स्पेशली आं पर्सनली जत्तनो रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनाय बागैसे तिनि कर्मचारी बदलबो TEF बुबाग्रानि दागै बुंबाय स्लामजागो अ जागाबो केबो खरकसा बायते खरकसा कथालाया तांथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जतो जों प्रेयार खालायनाय ते फाइनाय सालो नंनि फान माने जे जों एसेम्बलियाव थांनि सगैका एसेम्बलियाव सिनि तेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानो फियदनि बागै जों गोसोखांनि सालो जों कक पिसानाय एसेम्बलियाव गामसुमुंसितों जतनो Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia, তাই যত বরম গনাং MDCs তাই যত
chini ketal layoi chonggoi phaijak kerong function if I am ora asu wansungmani bidhayok nagai kokborok bai tamhi sanai ne wansugoi tabu oro kok sapuje phaiye glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borom gonang Central Committee, District Committee ni joto adom rok ang norok no joto nono tini simno Chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yogang belai norok no hambai yaparo ang kisischa chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samung aro kisischa kifiloi ufiloi nai horna namusumo Tripura regional party asaimani simi 1967-68 ni simi aprung kai Tripura Upajati Jubo Samiti o Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti ko asayu apruni chimino regional party no chuana hingakai sebuk kri hingakai Tripura ni je regional party tongmani boro mi phan khawai maya awsung mojuma narok nai ari second je sanai ro kubangma kok sebuk rokno ti sawai thangka ayeng facing ani yapri nang segla tai kisa kok bosem mojum narok nani bagai koijana ni musungo sini Borom gunang sebuk klai tong nerok no subana ni korok sadaka angang payung thangya anggo koroksas o sebuk bodol ni adong ni phajak norok tau wa adong mui tongku sebuk bodol ni sebuk klai tongku Tripura hastewo jeng about 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau pray tabu 32 ungthani sadago. Haipono 32% sebuk je manthani ke jung tau go manlai manyako. Ang sanani naiman kya ose inje 31% je tabuk je jung je reservation man tongmani abo chini Dofani bung musi. Oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31%. Or 31% se jeng manai tongo. Dofani bung goy jeng chakri manai tongo. Ang sanani naimani hengkai. I 31% je bororok tabuk sebuk tongo. Norok ni যতনি দায়িত্ব দङ চিনি হদানি বাগৈ সামুক দাংনানি বাগৈ চিনি দফা ni hamkrani bagoy চিনি দফানো চুবানানি বাগৈ যদি চুবাইয়া হেঙ্কাই जों যতনো যারা সেবুক যে বড়রক সেবুক ক্লাই তংনাই যে বড়রক সেবুক ক্লাই তংয়া जों চিনি যে বারজা তমানি যে রেসপন্সিবিলিটি তমানি ও রেসপন্সিবিলিটি जों হাত চালাই থাंनाय চিনি মুংসা তংলা আবাহাय हेंगाकाय आबनि बागैनो जों लाइबमानि बनोगौ
চিনি যে আফ্রুনি যে নেতৃত্ব তমানি দ্রাউ কুমার ইয়াং সামাচরণ ত্রিপুরা হরিনাথ দেববর্মা রতিমোহন জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা হলে ইনক্লুড খেয়াকে চালে যাব কারণ নইবা বখাই আফ্রু চাকরি খাই দं আসুক বিনি ইনকম ইয়া তাহিবন বিয়া লংয়া রাংনি বাগৈ তাই রাংনি যে বিয়া লংনাই রক ন চিনি যে কর্মচারী তংনাই রক বরক বরক ন আফ্রু শার্ট পাইর হর লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হব গামছা পাইর হর লুঙ্গি পাইর হর গেঞ্জি পাইর হর তাম হইবা বরক দফানি সাম থাंनाय নেন অমতি ক্লাयै কর্মচারী রক থাंनाय বিসি রগব দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাও TTADC hne kaisa amchai bosung manka hayankai TTADC amchai hnai जों संग्राम खालामनांगला खामुं जबा खालामनांगला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियoi फाजा आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतनले जुबाजागनाय आं जुबाजागखौ खोना सदरनि बरग्रक सदरनि बरग्रक तेलियामुरानि बरग्रक तेलियामुरानि बरग खुंगायबा आनि ताइमनो हानगजुग मणिहाते बखारो नांगदंग साइमालिया आरनि जिनि पर्यन्त जुबाचु आनि र सबाइखा आमबासा आमचाइनि बरकतो तंगनो पार्टीगतभावेबो अरनि बरक थांगय आरो जुबावैखा कर्मचारी सेबुक ख्लाय तंगनेर जे ख्लाय आनो जुबाखा अमति ख्लाय जत जरानि माने जत सेक्शननि बरक बे जुबाचु बानखा अ जुबाचु बानमानि बागैनो आमबासा 47 आमबासावो Tipra Motha party kumplaingka. Awani bagoi ani baithang ingoi Tipra Motha party ingoi bo Tipra Employees Federation no ang tini formally ani gratitude tai hambai noroknong yapar jau. An khaklayo त्रिपुरानि एम्प्लॉइज रक सेबुक रक तिप्रासा दफारक योग यासा जिनि नाहार मुनो तुयै इन जबा ख्लायतानि तिप्रा एम्प्लॉइज फेडरेशन बरकनि एलएम बाय रां बाय जुबाय थांनाय हिनै हाकावैनो आनि थाइसा थाइनि सामुं अरन मथाका पुइलानो ini je felicitation program ni achupal bono puila ambaya paru chini party ni president sir bikerang kholno ambaya paru chini jotto elected Borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini chief executive officer bono chief executive officer ni chief enthusiastic officer ge mazang bhai kok enthusiasm tei samung dango mazang sike jamatiano bang hambaya paro chini TEF ni joto tangphang rokno
TWF ni borom ganang songlo tayoro juda khlai makhang jeng bai solia khoroksa asubjak tongai bosabo who's this person bono kebo captain rathor nu kebo captain rathi nu kebo captain rathar jag nei pa nima mai bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the National President of Democratic Party of India. DPI ni National President boy. Tangi Captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura o puina Indigo diklai painai the pilot Bonga Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro haipru sai rohoro beshi kok ta sade helicopter bai thangdi tausha kifil pai ang saka MLA rok সম্পর্কে কিছু কক মাছ আনাই নরক জন্য ফেলিসিটেশন মানে তাম বরম ইয়াফার হইছে সম্মান আং নরদ খুলুম্বো নরক আনি কনস্টিটিউয়েন্সি আনো ছায়াউই আনি উকলবো অনেক বরফ চুবাকা TF নরকনি অবদান দङ চিরক এবং হারিনাই রূপনি ফানি বাই কিন্তু তিনি ওর হল তুঙ্গিয়ানি কারণ আংতাইসা সানান মুজুমু নরম অনেক লিডার TF নি তিনি ওর মুখান মুগি আইতে করে আইতে ওর জানে মানে সুনীল কলইনো आं बाद रोखा बरम गनां प्रेसिडेंट TF बछाराबो गोबांमा TF नि लिडार जफ्तंनो बरम एमप्लॉइज रंना नाइनि मान खरकसानि मोखां जनु गय ओनली वन जदि केबो तंखाय उक्लगो बा माइचामा जागारो थां दं रांसि आइते I have seen only one phase second phase आं आइडेंटिफाई खालामनाय आइ प्रत्येक विधानसभा केंद्र থেকে 15 জন যদি রক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুগাই নো টার্গেট দিদি কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি টিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম বড়রক ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক নো মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মুসাংনি MLA রকনি सामुंनो तिप्रासारो ताबुबो गोबां सिया दंखाय बिग बसाइवालाय मानि हरदि बर पुन कालसार आं बिहिक दिनानो थाब्रारो नों बिचार मा खायने आरो बो MLA कामुंनाय याबलायते MLA नि स्पेसिफिक बिनिबो दाय दायित्व दंखाय निनि खेतो आलबाय थांगा तैलंबै I don't think that is the job of MLA. Village chairman to village chairman kleine MLA ni samung tamo SDM ni kok SDM by kok naza gyang ni tonga local leader ro SDM no thang sana this can be MLA's job DM level of thangai Ramchandra ni application klai tonga DM patarilia this is the job of an MLA মন্ত্রী রং থানি অ্যাপ্রোচ খাইবো মন্ত্রী কক খানায়া MLA র লগি থাংমানো মন্ত্রী থাংমানো সেক্রেটারি থাংমানো মো MLA নি সামুং মানো কিন্তু দফা তাবুবো MLA নো তাম নি চং সাইদমান ফাইনান্স মিনিস্টার ত্রিপুরা নি MLA রং রাং রেনাই নি চং আং MLA তাওইসা মতো সেকেন্ড টাইম প্রত্যেক দিন কল মানো তাওকে তামো বই পাইনানি রাংচুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাংচুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাংচুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রব MLA রোগ ফাইনান্স মিনিস্টারিয়া সরকার সমাঞ্জাং থাকো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমাজাংনান কিরিবই বর কিন্তু চায় নং ইয়া খাইপানো বরমি বেতননি রাংনো ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো খংখরা জনগণ মা বুঝি নাই
they get only 84,000 salaries. Dress sumna nangnai, gari painan bagi jodi loan na hakai monthly jodi 20,000 kai sugai, matro bini 60,000 tongnai. 60,000 rang ni bisingo bo daily jodi 1,000 glai, 20 din thok dai pa kokangke, 20,000 kemagunai, 40,000 o painai, busa mangnai tongnai. যদি কোয়ার্টার মায়াকায় 12 তঙ্গি মা চলে নাই, প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি MLAs অলসো। MLA মানেই রাং ভাঙিয়াই, আবো जों অনেক সময় সারা মুসুনিয়াইতে MLA নিয়াবো সাইনি এবলে পরন না আন্ত রাং করে আঙ্গর ভাইকে চুবানানি বুকুগো চিনবো কক ফাইয়া জনগণ বুঝি মানি বিসিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানে বরক থাংলিয়া, কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই, কোনো ইএম থানি থাংলিয়া তামো যিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইছে মো MLA নি তামো খাই নাই বিধানসভা দা কোয়েশ্চন সিংনাই না ডিএম বাই দা মালাই নাই না বুইনি বুসাকাই মানি রাংসিমি থুমুই দংসনাই ববসালাই। তবে MLA রুমি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরিমানো আবুংখা TEF নর রাং থুমুই পার্টিনি ফান্ড গোবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজারনা নতু থাজিংও তিনি MLA মানব দেববর্মা সাও বো ককবাই নরন হামবাইরিনাই আনসিয়া নরন একটা ককবাই ন হামবাইরি মানো রাং থুমমানি ককবাই নর রাংমা থুমনাই আর ওর বিয়ালক লাই দংনাই Borom marne, जों MLA ni जों मासो 10,000 iman, bubagrabo जोंनो साका 10% of your salary, माने 84,000 টাকা নি 10% माने 8,400 টাকা पार्टी हो जों मारे नाय, अब तांसा साजया, कतो तेवो salary कमी फाइनाय, please MLA रखनो रां फांगनी तार संजादी, किंतु MLA नो थाना लोगिरी मानो SDM ni thani logiri mano, DM ni thani logiri mano, nini elaka ni samung sayano bidan sabhapati sahoi, মন্ত্রী ন বাধ্য খাই মনো সামুং তাংনানি আরো সে MLA রং ত্লাংনি নর খাইছে তো ভিলেজ চেয়ারম্যান হাই কোনো জায়গা সানাই খুন খাই ফাইজাক আসামি রং তো মানছে কোনো MLA সঙ্গাই যে সাকেফান তু ফিয়ক মার নাই বনো আইতে ভাইকে বোঝে সাকেফান ফিয়ক নাই ভাই That's why in Ganun Motong like so all Pognobo Zengma Pir Lane, the MLA ni limitation tongo. Arte Gaisanka, leader of opposition. Abunuti Kabama Borok Saul Elu Pitamo Anquaidin Cook Naikat. Leader of opposition. Mana opposition needs a MLA Rugni. Horoxel leader to Bono leader of opposition. Might a post say যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বক কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র্যাঙ্ক আই আওন বাগে মন্ত্রী রনি ডাবল এসকর্ট এলওপি নিব ডাবল এসকর্ট মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আমি এডিসি ও তংপুরু খরকসা PS তাবগানি খরকতাম PS গাই আগে এডিসি তংপুরু 2 জন PS ও তাবু 4 জন টাকা তাঙ্গে মন্ত্রী রব 3 জন PS মানো 4 জন PS ও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন MLA ফেলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে MLA ডক্টর মানিক সাহান ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস হিম এজ চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা অমরত তরিক বড় নমা সামানছে বড় প্রশ্ন খায় এলুপি তামো বাক্সকে লুবি ইংলিতে আপো এলুপি সি কে আইরো সাবলে তাঙ্গে এলুপি সি লুবি অনিমেল দেবমা সিগি আইরো মুসুম না তাইতে বড়ক जों मा বুঝিনাই আর তে কাইসা কগর দङ যদি जों চিনি লিমিটেশন ন বুঝিলাই হ্যাঁ কাম খাই তোকে তাবুক নাই তামুন और अनेक बरक हामबायरि लाइखा मनै लाइखा या फाताम लाइखा
সবচেয়ে হাম্বাইয়া ফারনা উচিত টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্র বড় টাকার জলান মাংন খরগনি MLA মাংখা বড় খেতে নিনি বিশ্বজিৎ কলে আরো নিন টাকার জলানি আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সেবলাই হ্যাঁ বড় খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাহিনী চিনি যত MLA রগ্ন টিয়ার দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরক রক টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों तिसानाय এবং বিধানসভাও जों সরকারनो চাপ সৃষ্টি খাইনি गोबां कग आं सालि आसा खायो दिनैनि परे MLA तामो बरक रां फांगिया MLA नो एलाकानि सामुं तांग्रेनान बागिसे जत साइकब बायने आसे कक सावै जतनो तैसा पाइपलाय हामबाया फारे आं कगरन मथाक्सिने TEF and Tipra Motha Nongli describing your mindset through your face. You should not make your face long. You should make round. What is the difference of long face and round face? See the see, jeng si blena. Makang keting ong klai mamunu yo tong tok dago. Makang klog ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative. Ong yapun government employees ro, naroni contribution ang saimano. Jung kunudin, tini ang 56 years, the Anjali party klai payo. Whatever I have from the collection is there, from the public. Jung pasorang by Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, yeah, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum-Dum. From Dum-Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Kolkata to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 ana, Asto ana, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging. 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hold. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. Oh, the life we spend, when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kaimano. Katoi tai jaga korika, tailem to chung rom romoi, kuli rong chung charana ribo. Charana by chung crack le matong le nang chung boklok te hai, tailem to chung no ribo. Abo te chung life, sema charon babu, chung kanoi, tai dra babu, chung sok mo ek loge thango. Tai chini loge ranganang botongo, apro roti babu onek pore phayo master babu. The Prinar Babu, the lifelong private school master, Bronke ranks by Ranglitomobara. Chung Bakariba, Isakalabaran High Nayo. I know we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend, we have very limitation. Therefore, we understand our life, our setup, so we spend accordingly.
Tabok na raw tomo, kormsari ro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tripura land. Tabok, we had two rounds of talk with central government, and we feel that they are cheating us 2 times already. We know it, but we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo, chung no hai sawo, Maharashtra ni bo baka khub kostong jago, bo Saka on the sunset line. Our launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talked again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite tunga, 10 days perawani pagai ong yakho. Aborobo chung sinay nang nai. This is because I am president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagai chini future in the due course of movement. Chung tamoklai nani. Aborok bo chini bakau tongo. Aborok nito in merau taibo chini background of fan marinai nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Merau jadi broken heart ongai thanglai bo, it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. Tini Boni Bagai, I thank administration of ADC also. And we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important. But Hemanta Biswa Sharma also confessed and agreed. Not committee, it is council. District council must have village council in the village level. But our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee though, Reksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution. Tini oporobo chung onek jeni lagging tongo, chung bujitete bujinani muchumya oporob tong payo. So towards the end, I would like to
lainnya jangan lagi sama no. Ai mau polsa ra cái cả này cả rất sao pro cái sạc là ba. Nó được mô. Ai cái này như từ thảo tay một phần đầu ta là người đó bây giờ đi nơi có một dầu tay một cái này tông kho lại cái phải tông Asa kebang bawa mulai. Jom lah sani bang. Surat sungai. Không butuh ke demar nih ulo pak khai mana beli? Top tu iba. Surat amo ani ini sabun dan yang surat ya surat. Sebab top tu saya beli. Sebab ni gua je surat sungai dong. Mungkin yang sudah bukan ada kita. Sekarang sok lo kuno masuk kerana hai tak? Sekarang kuno masuk kerana. Jam mau kuno itu. Jam mau surat ini. Asal kisah ya malu. Kisah malu tu beli. Oke ni. Kita tiba je mau pas lagi top nanti terus sesuatu lah. Omo lukuni satu. Jam mau lukuni omo satu lagi. Ini ni orang lukuni asita lukuni. No buku ni bumu sama sana. Robilo kita kantor no buku ni mas sana. Bosong pro. Bumu sadi hoda pro. No bumu sadi. No hui sai mas sana. Hui song ni bumu sana. Marung saya tak jenama. Mau yang kita bang. Hobai mar biasa ayo dikharu. Ayah thang tang sini bro. Kirong mah phai ni bro.
Pakai dorong kono kono. Oh lain ngarep sih. Dah, box mana belah? Box yang nurut. Mirok, sakri ini sih bodoh sih. Orang sakri, sakri, saya kita lihat khazan tu, ha. Aku bos hok belum mana dah. Tapi japan ni. Sudah wang, ada saya sakri saya kenal yang kia. Wang pun ada, terus sekarang nak sekarang naik, terus harus sekarang kami naik ya, bon. Bos hok wang tu mamba. Luk saya.
जीआई रजिस्ट्री के गमोशे का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये सर्टिफिकेट भी आज एक अभूतपूर्व अवसर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। बिहू महोत्सव और बिहू आसाम की संस्कृति की एक धरोहर है। सभी असमिया जनता और सभी अन्य असमिया लोगों के लिए बिहू एक विशेष महत्व रखता है। बिहू में अगर हम बात करें तो कई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। आज बिहू में 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मान्यता दी गई है। एक है जो मुगा सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो जीआई का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा गमोशा है और इसके अलावा हमारे पास 4 आवेदन और भी आए हुए हैं। तो बिहू एक जीआई का प्रतीक बना हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री को एक और बात भी यहां उनके सन्मुख रखना चाहूंगा। एक सेरेमोनियल सर्टिफिकेट सेरेमनी में जिसमें जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो और हम सब इसके सहभागी हैं, वहां सबसे ज्यादा गमोशा का भी डिस्प्ले हुआ हो, यह विश्व में पहली बार हो रहा है। तो ये जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान भी हुआ है और यहां सभी असमिया लोगों ने अपने आप को जीआई से भी अभिभूत किया हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है विश्व में, शायद जब सर्टिफिकेशन हुआ हो और उसी दिन जीआई का इतना बड़ा निदर्शन हुआ हो, ये पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक हम सबके लिए गौरव का दिन है। आसाम की संस्कृति को, आसाम के कई ऐसे जियोग्राफिकल पहचान के आवेदन हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी 30 ऐसे आवेदन हैं जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये 2 दिन के महामंथन के दौरान हमने 10 ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की भी पहचान की है और उसका बड़ा रिव्यू किया है। हम आशा रखते हैं कि बिहू महोत्सव के साथ साथ हम आसाम की संस्कृति, आसाम के कल्चर को विश्व में पहचान देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো সকলোকে সম্বোধি দুআষাৰ ক'বলৈ। অসম চৰকাৰৰ
সন্মানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আজি যি সময়ত অসমে নিজৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে, যি মুহূৰ্তত আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো, সেই সময়ৰ সাক্ষী হোৱা আজিৰ এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা অহা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকল, আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন, আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম, অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব। এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো। বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো আছিল, আমাৰ সকলো আছে, কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে, সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহু দিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলো। আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে। যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলো, তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে ইমান বিহুৱা আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম। কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয়, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ, মাতৃ, মহিলা, জীয়ৰী, বোৱাৰী, ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গলো, 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে, যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই। মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব, আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব, যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম। অসমৰ লোককলা, অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম, আৰু অসমৰ গৌৰৱ, অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব। আজি ৰংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ এক মঞ্চৰ সন্মুখত আমি সকলোৱে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। অহাকালি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। জাতিৰ আমি মান আৰু মৰ্যাদাক
এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম। মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহা আৰু আজি 2 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিহু আৰু বিহুৱতীলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। মই অনুভৱ কৰোঁ যে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে গুৱাহাটীত আতিথ্য প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলেবৰ এতিয়াও বঢ়া নাই। বহুকেইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ কাৰণে মহানগৰীত যথেষ্ট যান-জঁট। কালি ৰাতি আমি বহুত নিশা হোটেল গৈ পাইছো, কিন্তু তাৰ পিছতো অদম্য উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে আই অসমীৰ মান ৰাখিবলৈ আজি আমি আকৌ ইয়াত সমবেত হৈছো। আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই 11,298 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীক সদায় মনত ৰাখিব। এই কথা মই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক কথা দিব পাৰো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বহু চুকে কোণৰ পৰা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজ উপস্থিত আছে। আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন কেতিয়াও হোৱা নাই যে মাত্ৰ আমি টেলিভিছনত কৈছো যে অহাকালি 5:30 বজাত আহিব আৰু সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ গৈছে। এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলো আৰু বহুত লোক হয়তো আজি আহিব পৰা নাই। মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ কৰক, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু মৰ্যাদা সদায় তাতে এনেকে ৰাখিব পাৰে। অহাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ কালি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। অহাকালি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নগাঁও, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰত 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব। ৰংঘৰক নতুনকৈ সজাই পৰাই তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ সুন্দৰ আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিব। অহাকালিৰ দিনতেই অসমৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাতকৈও অধিক টকাৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা আৰু উদ্বোধনী কৰিব। অহাকালিৰ দিনটো আমাৰ জাতিৰ বাবে এটা গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব। মই অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত যিসকলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব, টেলিভিছনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখৰ পৰা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আমাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইকেইটা দিন কষ্ট কৰিবলৈ যি উলিয়াই পঠালে, তেওঁ এই ল'ৰা ছোৱালী কেইটাই অকল আপোনালোকৰে মান ৰখা নাই, সমগ্ৰ আমাৰ জাতিটোৰ মান ৰাখিছে। আপোনালোক গৌৰৱময় পিতৃ মাতৃ, আপোনালোকক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ বিহু আৰু বিহুৱতীসকল, অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ উভতি যাম। মই আপোনালোকক কথা দিছো যে মে' মাহত আমি বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, আপোনালোকক আমি সন্মানিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰিছো গোটেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। আপোনালোকে এইকেইটা দিন যি মহানগৰীত অলপ চলপ কষ্ট পালে, তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খুজিম
যে আমাৰ জাতি আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ ঘৰত অলপ কৰবাত অসুবিধা পাইছো ঘৰত যেনেকে আমি কাকো দায় দুখ নধৰো তেনেকে আমি কাকো দায় দুখ নধৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা গৌৰৱময় কীৰ্তি স্থাপন কৰি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আকৌ উভতি যাম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল জিলাসমূহত তেওঁলোক নিজে গ'ল মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো বিধায়কসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো জিলা উপায়ুক্তসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি অহৰ্নিশে এই প্ৰচেষ্টাক সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কাম কৰিলে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছো মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া আমি উভতি যাম আমি উভতি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে যেন নিজৰ ফেসবুক নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে এবাৰ হলেও লিখে এই যাতে আপোনালোকৰ লেখনিবিলাক সদায়ৰ কাৰণে যাতে এটা স্থায়ীভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ যায় আপোনালোকে এই বিৰল সন্মানৰ এই দিনটোৰ কথা সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হৃদয়ৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰে লিখিব আৰু সেই শব্দবিলাক আমি আমাৰ জীৱনৰ মণিকোঠাত সদায় সাঁচি থম তাকে কৈ এইখিনিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছো এটা কথাৰে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যে আমাৰ এই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল কিন্তু এই গামোচাখন যে অসমৰ তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কোনো প্ৰমাণ নাছিল আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই গামোচাখনৰ GI টেগ অফিচিয়েলি আমাক প্ৰদান কৰিলে এতিয়াৰ পৰা এই গামোচা অসমৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব ই কোনেও বেলেগৰ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰমাণপত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এছটেক আৰু আমাৰ হ্যান্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেন্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলো নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলো আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি GI টেগ লম যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান পেটেন্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতি সাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালী ভাষী বন্ধুসকল আহিব অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম
অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতি সাহোন বিহু নৃত্যকামী প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই এনাউন্সমেন্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক মইও এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলো বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0, and then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
ভেবেলি দিনো দো ভুলিলে ভেবেলি দিনো দো লতা ওই কইলু কই থাকিলে দিনো দো উড়কে নপৰে দিনো দো উড়কে নপৰে দিনো দো ৰঙালী বিহুৰে দিনো দো কথা মাৰিবলৈ যাওঁ তুমি ভাতে খোৱা মাজনী হৈ ৰূপৰ নোপা ধুৱা হৈ ৰূপৰ নোপা ধুৱা হৈ চাপৰি হৈ বুটলা চোৱা হাই হাই লাজে নকৰিবা মাজনী হৈ তুমি আমাৰ নাচনী হৈ তুমি আমাৰ নাচনী হৈ জোৰা নাময়ে ফাঁকি জোৰা নাময়ে ফাঁকি গোৱা
কৰা গেজে গেজে নহয় মিনা কৰা গেজে গেজে নহয় তাৰ লগত আনিছো ঐ ফুলি তোমাৰে ঐ দেহা দেহা থিয় পদুম মৰে পাহি পাহি থিয় পদুম মৰে পাহি পাহি থিয় তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি মজাই কলি পিকৈ কলৈ যাওঁ তলকৈ ৰচুনৈ আছোনো মই তোলৈ বাট চাই কাকা কাকা কাৱৈ তিলিকা কাকা কাকা কাৱৈ তিলিকা One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please.
absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিৰোধীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতেই আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ বহাগেই আনে মিলনৰ খবৰ বহাগ যেন সাহস প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ উৎসাহ অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰটোত উদয় হওক নৱপ্ৰভাতৰ পৰাজিত হওক সকলো কুপ্ৰভাৱ উদ্ভাসিত হৈ উঠক সকলোৰে জীৱন এই বহাগ জ্বলন্ত অৰুণ এই বহাগ দুৰন্ত তৰুণ আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিশ্ৰম ত্যাগ সকলোখিনিয়েই আজি ইয়াত স্বীকৃতি লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছতেই আমি লোকবাদ্যৰ এটি অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস চলাম আমাৰ মৰমৰ নাচনীসকলক গেলাৰীত গৈ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমনত গছে বনে ন কুহিপাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সাহস সেই সাহসতে আমি এই প্ৰয়াস কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে এই কথা অন্তঃকৰণে স্বীকাৰ কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো নাচনীসকল মঞ্চৰ কাষলৈ আহিছে অতি আদৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক অভিবাদন জনাবলৈ তেওঁলোকৰ মৰমেৰে আজিৰ এই সৰুসজা ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰি মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ আপোনালোক প্ৰত্যেককে ৰঙালী বিহু তথা অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰৰ আমি আগতীয়াকৈ ওলগ জনাইছো আমি এতিয়া লোকবাদ্যৰ এক অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়াস চলাম শিল্পীসকলক খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাৰ মৰমৰ বিৰোধীসকলক গেলেৰীত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঢুলীয়াসকল প্ৰথমে আপোনালোকৰ কাউণ্ট হ'ব তাত বহকচোন চাৰিটা কৰ্ণাৰত ঢুলীয়াসকল বহক প্লাৱন ঋতুপন দিলীপ আপোনালোকে প্ৰথমে ঢুলীয়াখিনিয়ে চাৰি জেগাত বহাওক ঢুলীয়া শিল্পীসকল আপোনালোকে পিছলৈ যাওকচোন কালি য'ত বহি আছিলে তালৈ বলক আপোনালোকক ষ্টিকাৰ লগাব সেইকাৰণে যাক যাক মাতিম তাৰপিছত আহিব বলক জয়ন্ত সোণোৱাল সোমনাথ দা আপোনালোক আহক না আহক লগেটক কৈ দিয়ক পঠিয়াওক হেল্ল' হেল্ল' এতিয়া আমি সকলোৱে ঢোলৰ
গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সকলোৱে ঢুলীয়াসকলৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু আজি ঢোলৰ ৰেকৰ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি সকলো ভাত খাব গুচি যাম সোনকালে উভতি যাম অহাকালি কিন্তু আমি 10:30 ইয়াত সোমাবই লাগিব সকলো হা ঠিক হ'বতো হ'বনে নাই চবে পুৰা 10:30 কালি আমি ইয়াত আহি যাম 10:30 হেল্ল' 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 ঢুলীয়াসকলে হেল্ল' 4টা জেগালৈ গুচি যাওক আৰু অকমান জোন 1 জোন 2 জোন 3 জোন 4 সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সাজু হওক আপোনাৰ সকলো বজাই নাহিব ঢোলটো বজাই নাহিব সকলো ঢুলীয়া আহক ঢোলটো নবজোৱাকৈ আহক ইমান সময় বজাই ভাগৰ লগা নাই নে অকমান ৰ'ব আৰু অকমান বেক কৰিব লাগিব চাগে ঢোল পেঁপা তাল গগনা টকা আগৰ যিকেইটা লাইন আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ লাইনত গুচি আহক আৰু বাকী 4টাজনৰ যিকেইজন ঢুলীয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থান গ্ৰহণ কৰক ঢোলবোৰ টুকটুকাই নাথাকিব প্লিজ হেল্ল' কমেশ অলপ জেগাবোৰ বহলকে লওক যাতে ঢোলৰ মাৰি বাল্যকৰ গাত নালাগে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ যিখিনি বৃত্তাকাৰে আছে আৰু অকমান পিছলৈ যাওক বৃত্তাকাৰে থকা ঢুলীয়াখিনি আৰু অকমান পিছলৈ যাওক আৰু কালি গোটেই লাইন কৰি পেলাওক ধুনীয়াকে ডিচিপ্লিন হওক আপোনালোকৰ এটা ষ্টিকাৰ লগাব তাৰপিছত আহিব হিচাপৰ কাৰণে আপোনালোক পিছলৈ যাওক বেকলে যাওক গন্তি হ'বৰ কাৰণে আপোনালোক হিচাপ কৰিব প্ৰথমতে হিচাপ অলপ পিছলৈ যাওক আৰু অকমান পিছলৈ যাওক ঢুলীয়াসকল পেপুৱাসকল আপোনালোকে বেকলে যাওক যিমান পাৰে বেকলে যাওক 10 ফুট পিছুৱাই যাওক 10 ফুটকে পিছুৱাই যাওক সকলো গেপটো লাগিব আৰু অকমান পিছলৈ যাওক আৰু অলপ বেকলৈ যাওক গেপটো লাগিব এই কোণাটো অলপ পিছুৱাই দিয়াচোন কাইণ্ডলি আপোনালোক পিছুৱাই অলপ পিছলৈ যাওক ইমানটো হ'লে হ'ব লাইনটো মিলাই লওক এই ঢুলীয়াবোৰে কি কৰিছে বাৰু গেপ যিটো লাইনত আছে সেই লাইনটোতে পাই যাওক আপোনালোক যাওক इसके सहभागी है বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব এই প্ৰমাণ পত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এছটেক আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলো নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলো আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি জিআই টেগ ল'ম যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান পেটেন্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতি সাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা
আমাৰ বঙালী ভাষী বন্ধুসকল আহিব অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতি সাহোন বিহু নৃত্যকামী প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And today I am here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু এই এনাউন্সমেন্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক মইও এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলো বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0, and then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1. Connie,
তুমি ভাতে খোৱা মাজনী হৈ ৰূপৰ
চোৱা হাই হাই লাজে নকৰিবা মাজনী হৈ তুমি আমাৰ নাচনী হৈ তুমি আমাৰ নাচনী হৈ জোৰা নাময়ে ফাঁকি জোৰা নাময়ে ফাঁকি গোৱা
টানি আনিছো ঐ ফুলি তোমাৰে ঐ দেহা দেহাতি ঐ পদুমৰে পাহি পাহিতি ঐ পদুমৰে পাহি পাহিতি ঐ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি ঐছে ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি কলৈ যাওঁ তল তলকৈ ৰচুনৈ আছোনো মই তোলৈ বাট চাই কাকা কাকা কাৱৈ তিলিকা কাকা কাকা কাৱৈ তিলিকা One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please.
absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till day. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিৰোধীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতেই আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ বহাগেই আনে মিলনৰ খবৰ বহাগ যেন সাহস প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনৰ উৎসাহ অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰটোত উদয় হওক নৱপ্ৰভাতৰ পৰাজিত হওক সকলো কুপ্ৰভাৱ উদ্ভাসিত হৈ উঠক সকলোৰে জীৱন এই বহাগ জ্বলন্ত অৰুণ এই বহাগ দুৰন্ত তৰুণ আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিশ্ৰম ত্যাগ সকলোখিনিয়েই আজি ইয়াত স্বীকৃতি লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছতেই আমি লোকবাদ্যৰ এটি অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস চলাম আমাৰ মৰমৰ নাচনীসকলক গেলাৰীত গৈ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঋতুৰাজ বসন্তৰ আগমনত গছে বনে ন কুহিপাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সাহস সেই সাহসতে আমি এই প্ৰয়াস কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে এই কথা অন্তঃকৰণে স্বীকাৰ কৰে আমি দেখিবলৈ পাইছো নাচনীসকল মঞ্চৰ কাষলৈ আহিছে অতি আদৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক অভিবাদন জনাবলৈ তেওঁলোকৰ মৰমেৰে আজিৰ এই সৰু সজা ষ্টেডিয়ামৰ বাকৰি মুখৰিত হৈ পৰিছে ঢোল পেপাৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ আপোনালোক প্ৰত্যেককে ৰঙালী বিহু তথা অনাগত অসমীয়া নতুন বছৰৰ আমি আগতীয়াকৈ ওলগ জনাইছো আমি এতিয়া লোকবাদ্যৰ এক অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়াস চলাম শিল্পীসকলক খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু আমাৰ মৰমৰ বিহুৱতীসকলক গেলেৰীত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ঢুলীয়াসকল প্ৰথমে আপোনালোকৰ কাউণ্ট হ'ব তাত বহকচোন চাৰিটা কৰ্ণাৰত ঢুলীয়াসকল বহক প্লাৱন ঋতুপন দিলীপ আপোনালোকে প্ৰথমে ঢুলীয়াখিনিয়ে চাৰি জেগাত বহাওক ঢুলীয়া শিল্পীসকল আপোনালোকে পিছলৈ যাওকচোন কালি য'ত বহি আছিলে তালৈ বলক আপোনালোকক ষ্টিকাৰ লগাব সেইকাৰণে যাক যাক মাতিম তাৰপিছত আহিব বলক জয়ন্ত সোণোৱাল সোমনাথ দা আপোনালোক আহক না আহক লগেটক কৈ দিয়ক পঠিয়াওক হেল্ল' এতিয়া আমি সকলোৱে ঢোলৰ
গিনিজ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সকলোৱে ঢুলীয়াসকলৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু আজি ঢোলৰ ৰেকৰ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি সকলো ভাত খাব গুচি যাম সোনকালে উভতি যাম অহাকালি কিন্তু আমি 10:30 ইয়াত সোমাবই লাগিব সকলো হা ঠিক হ'বতো হ'বনে নাই চবে পুৰা 10:30 কালি আমি ইয়াত আহি যাম 10:30 হেল্ল' 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 ঢুলীয়াসকলে হেল্ল' 4টা জেগালৈ গুচি যাওক আৰু অকণমান জোন 1 জোন 2 জোন 3 জোন 4 সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া সকলো ঢুলীয়া আহক সকলো ঢুলীয়া আহক সাজু হওক আপোনাৰ সকলো বজাই নাহিব ঢোলটো বজাই নাহিব সকলো ঢুলীয়া আহক ঢোলটো নবজোৱাকৈ আহক ইমান সময় বজাই ভাগৰ লগা নাই নে অকণমান ৰ'ব আৰু অকণমান বেক কৰিব লাগিব চাগে ঢোল পেঁপা তাল গগনা টকা আগৰ যিকেইটা লাইন আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ লাইনত গুচি আহক আৰু বাকী 4টাজনৰ যিকেইজন ঢুলীয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থান গ্ৰহণ কৰক ঢোলবোৰ টুকটুকাই নাথাকিব প্লিজ হেল্ল' কমেশ অলপ জেগাবোৰ বহলকে লওক যাতে ঢোলৰ মাৰি বাল্যকৰ গাত নালাগে হেল্ল' কমেশ ফিল্ড মনিটৰ ঢুলীয়াখিনি আমাৰ যিখিনি ফিল্ড মনিটৰ বৃত্তাকাৰে আছে চেণ্টাৰ এণ্ড কাৰা আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক বৃত্তাকাৰে থকা ঢুলীয়াখিনি আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক আৰু কালি গোটেই লাইন কৰি পেলাওক ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন হওক আপোনালোকৰ গাত এটা ষ্টিকাৰ লগাব তাৰ পিছলৈ আহিব হিচাপৰ কাৰণে আপোনালোক পিছলৈ যাওক বেকলৈ যাওক বেকলৈ যাওক গন্তি হ'বৰ কাৰণে আপোনালোক হিচাপ কৰিব প্ৰথমতে হিচাপ অলপ পিছলৈ যাওক আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক ঢুলীয়াসকল পেপুৱাসকল আপোনালোকে বেকলৈ যাওক যিমান পাৰে বেকলৈ যাওক 10 ফুট পিছুৱাই যাওক 10 ফুটকে পিছুৱাই যাওক সকলো গেপটো লাগিব আৰু অকণমান পিছলৈ যাওক আৰু অলপ যাওক আৰু অলপ যাওক আৰু অলপ যাওক আৰু অলপ বেকলৈ যাওক গেপটো লাগিব এই কোণাটো অলপ পিছুৱাই দিয়াচোন কাইণ্ডলি আপোনালোক পিছুৱাই অলপ পিছুৱাই যাওক ইমানটো হ'লে হ'ব লাইনটো মিলাই লওক এই ঢুলীয়াবোৰে কি কৰিছে বাৰু যিটো লাইনত আছে সেই লাইনটোতে পাই যাওক আপোনালোক যাওক গেপটো বহি যোৱা চিট ডাউন ঢুলীয়া বহা এইখিনিত এইটো গ্ৰুপ ঢোল নবজাবা কোনেও বাকীবোৰ ঢুলীয়া কি কৰি আছে বাৰু হেল্ল' লাইনবোৰ মিলাই লওক আপোনালোকে গেপটো লৈ লওক 2 hand ডিষ্টেঞ্চ গেপটো লৈ লওক দুটা হাত মেলি পেলাই নহ'লে ঢোলবোৰ লাগিব কাৰোবাৰ আঙুলি লাগি যাব লাইনটো ধুনীয়াকৈ মিলক বহলক বহলক পিছলৈ যাওক পিছলৈ গ'লে বহলৈ যাব পিছলৈ যাওক অকণমান 4টা জোনৰ ঢুলীয়া 4টা জোনত থাকক আৰু বাকী মাজত ঢুলীয়া আছে তেওঁলোকে 10 ফুটকে পিছুৱাই যাওক আৰু নিজৰ নিজৰ হাতখন মেলি দিয়ক যাতে ঢোলৰ খুব বেলেগৰ গাত নালাগে আৰু তোমালোকে বাৰু এই ঢুলীয়াকেইটা এই কি কৰি আছা বাৰু তাত যে কিবা এটা ঢোল বাদন হ'ব জানা নে নাজানা মানে আচৰিত দেই সঁচাকে এই চাইডৰ ঢুলীয়াখিনি আৰু পিছুৱাই যোৱা আছে অলপ লাইনে লাইনে পিছুৱাই যাওক সকলো ধুনীয়াকৈ লাইন অলপ পিছুৱাই দিয়া চাউটো কৰি অলপ লাচিত 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 তুমি ঢোল লৈ আহি যোৱা পংকজ এইফালে পিছুৱাই দিয়ক ৰাইট লেফ্ট দুটা চাইডে পিছুৱাই দিয়ক ঢোল লৈ আহি যোৱা গৈ থাকক 10 ফুটকে যাওক জিতু আহা এইফালে যাওক এইকেইটা ঢুলীয়া কোন আৰু কোন আছিল কি কৰি আছা তাত তোমালোকৰ এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে তোমালোকে কি কৰি আছা আমি
আমি প্ৰথম বেলেঞ্চ কৰিম 1 মিনিট ধুনীয়াকৈ বজাই চাম ঢুলীয়া কেইজন আহি লওক নিজৰ নিজৰ লাইনত পিছুৱাই যাওক যিসকলে নবজায় আজি ৰাতি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিম ৰঞ্জিত দা কওক আমি 1 মিনিট বজাই চাম হা আমাৰ বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ক'ত আছ মই ঢুলীয়া ওপৰ ইয়াতে বহি আছে মানে ইহঁতক মানে বেনিফিট জুমকেইটা হৈছেনে লাইনবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছেনে থেপাথেপি হৈছে অকণমান বহলক ধুনীয়াকৈ লাইনবোৰ কৰক নাচনীখিনিয়ে যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিছে আপোনালোকেও কৰক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ সকলো জইন কৰক ঢোলৰ উপায় নাই আচ্ছা যিসকল ল'ৰাই টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে জিতেন ইয়ালা আৰু এইসকলে চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি লওক কাইণ্ডলি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছটো লওক বাকী যি টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে তেওঁলোকে টি চাৰ্টবোৰ চেঞ্জ কৰি দিয়ক কাইণ্ডলি যিসকল ল'ৰাই এতিয়াও টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি টি চাৰ্টবোৰ চেঞ্জ কৰি এটা মুগা চোলা বা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এটা পিন্ধি পিছলৈ যাওক ডাইনিং হলত এনে নাই মই এনে নকম আমি সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক ঢোলটো নবজাব কিমান বাৰ ক'ব লাগে একোতে ঢোল বজাইছে নাই নাই এই পিছফালে চাইলেণ্ট প্লিজ ঢোলটো মনে আমাৰ বেলেঞ্চ কৰিম এতিয়া ঢোলটো বজাই নাথাকিব সাজু হওক আপোনালোক কৈ আছো আপোনালোক কিমান ক'ব লাগে বাৰু আৰু সকলো বহি যাওকচোন সকলো বহি যাওক যিসকল ঢুলীয়া বহি আছে নাম সকলো বহি যাওক সকলো ঢুলীয়া বহি যাওক হেল্ল' এই টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে ঢুলীয়া কিছুমানে তেওঁলোকে ওলাই দিয়ক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ টি চাৰ্ট পিন্ধা চাৰ্ট পিন্ধা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি আছে কোনো কথা নাই চব কেমেৰাত ওলাই আছে হা টি চাৰ্ট পিন্ধা কলা টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে বহুতে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ থাকক এইফালে গোটেই বগা টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে যদি পাৰে ছানগ্লাছ কৰি টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে ট্ৰেডিশ্যনেল চাৰ্ট পিন্ধা দীপাংকৰ আৰু সেইফালে চেক চাৰ্ট পিন্ধি আছে দীপাংকৰ লৈ গোৱালপাৰা এই মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰবোৰ কিয় ৰৈ আছে নিজৰ লাইনটো চিধাকে ক্লিয়াৰ কৰক হা ট্ৰেডিশ্যনেল চাৰ্ট থাকক কোনো কথা নাই ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া গন্তি হ'ব সেইটো পাৰিব কোনটো এই সেউজীয়াটো পাৰিব এই সেউজীয়াটো পাৰিব কলাটো বহি থাক লাগি দে না গুচি নাযাবা তোমালোকে পিছত থাকা হেল্ল' ঢুলীয়া যাবগে নালাগে তোমালোকে পিছত আহিবা এই পিছলৈ গুচি নাযাবা হেল্ল' ঢুলীয়া তোমালোকে গুচি নাযাবা পিছত থাকা পিছত থাকিলে হ'ব গুচি নাযাবা ঠিক আছে গেলে নাম্বাৰ 20 মোবাইল এটা কোনোবা পাইছে নেকি OnePlus পালে আমাৰ হাতত জমা দিব পালে আৰু নিজৰ লাইনটো ডিচিপ্লিনকে ক্লিয়াৰ কৰক যাতে আমি গন্তি কৰাত সুবিধা হয় সকলোকে কৈছোঁ এবাৰ নিজৰ লাইনটো আৰু চিধা কৰক এই লাইনটো বহুত বেকা হৈ আছে চিধা কৰি দিয়ক চিধা কৰক লাইনটো চিধা কৰকচোন এই লাইনটো কেনেকে যোনবিলাক চাৰিটা মই কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ পঠিয়াই দিম কিন্তু পুলিচে আজি ৰাতি পঠিয়াই দিম এই লাইনটো অকল এইকেইজনে আছে তিনিজনে আছে কি হ'ল বাৰু নিজে তো পিছলৈ গুচি যাওক লাগিলে কোনো কথা নাই এইখিনি এটা লাইন বেলেগে বনালে এই তিনিটা মানুহ কেনে লাইন হ'ব তুমি যোৱা বেলেগ এঠাইত যোৱা লাইনবোৰ ডিচিপ্লিন কৰক প্লিজ হেল্ল' হেল্ল' ৰঞ্জিত গগৈ ক'ত ৰঞ্জিত গগৈ
লাইনবোৰ ডিচিপ্লিন প্লিজ কৰক স্যার কক স্যার কক ৰঞ্জিত গগৈ স্যার কক ৰেডি হৈছে স্যার কক 1 মিনিট কিমান টাইম লাচিত আহি পোৱা নাই মানে লাচিত 1 মিনিট জয়ন্ত সোণোৱাল 1 মিনিট পংকজ লোৱা বিমল স্যার কক আমি প্ৰথম 1 মিনিট চাই লওঁ যিসকল বিহুৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি আছে আপোনালোকে চেণ্ডেলবিলাক বাহিৰত পটাপট খুলি লওক যিসকল চেণ্ডেল পিন্ধি আছে কোনোবা দুজন মানে চেণ্ডেল পিন্ধি আছে চেণ্ডেলবোৰ খুলি দিয়ক পটাপট 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 পটকে খুলি আহক একেবাৰে বাউণ্ডেৰী কাষত থৈ আহক মাজতে এৰি থৈ নাহিব চেণ্ডেলবিলাক পুনৰবাৰ কৈছো যে নিজৰ নিজৰ লাইনবোৰ চিধা কৰক আৰু ডিচিপ্লিনকে বহক আমাৰ গণনা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এইফালে পিছত একদম বহুত বেয়া দেখি আছে এইটো জেগা ঠিক কৰি দিয়া আগৰ পেপাৰ লাইনটো ক্লিয়াৰ কৰা চিধা কৰি দিয়া ধুনীয়াকৈ কৰা ঢোলৰ প্ৰতিটো ঢোলৰ পোনে পোনে এজনকে পেপুৱা বহি যাওক আপুনি মানে এফালে চাপি আহকচোন এইখিনি জেগালৈ চাপি আহক ডিচিপ্লিন পিছৰ লাইনটো ইয়াৰ পৰা চিধা চিধি ডিচিপ্লিন কৰক সুন্দৰকৈ ডিচিপ্লিন কৰক ষ্টেজৰ সন্মুখৰ পৰা অকণমান এতিয়া আঁতৰি দিব লাগিব আমি এতিয়া দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে ষ্টেজৰ সন্মুখৰ পৰা যদি আঁতৰি দিয়ে তেতিয়া গিনিজ কৰ্তৃপক্ষই গোটেই বিষয়টো চাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় গতিকে সকলোকে আমি কাষলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যাওক শুনিছেনে ঢুলীয়াবিলাক ষ্টেজৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো সকলো আহক কোনোবা ৰাজশ্ৰী নাথক বিচাৰি থকা হৈছে ৰাজশ্ৰী নাথ বিহুৱতী সকলো ঢুলীয়াই মূৰত গামোচাবোৰ ধুনীয়াকৈ বান্ধি লওক আৰু 2 নম্বৰ নিজৰ নিজৰ লাইনবোৰ ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিনভাৱে ক্লিয়াৰ কৰক বাওঁফালে গাঁঠি দিয়ক মূৰত চাইড দিয়া সকলোৱে বান্ধক ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু এবাৰ কৰক আৰু এবাৰ বেলেঞ্চ আৰু একবাৰ পংকজ বেলেঞ্চ একবাৰ নালাগে ওকে গগনাত অলপ গেইনটো লাগে আৰু এইটো ঘোষণা কৰিছো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনৰ যিবিলাক ঢোল আনিছে পেপাৰ সোমাই যাওক লাষ্টৰ মূৰ্চাং সোণোৱাল 2 নম্বৰ ফালে আহকচোন সোণোৱাল গেলেৰী নম্বৰ 2 লৈ আহক আপোনাক মই ইয়াত লগ ধৰিলে আপুনি এনেই চিঞৰি আছে 2 নম্বৰ গেলেৰী ফালে আহক জয়ন্ত সোণোৱাল অ'কে গৈ আছো ৰঞ্জিতা এই অনুষ্ঠানটো আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম যাৰ ওচৰত আমাৰ কোৰ্ডলেছ মাইক দিয়া আছে যিসকল মাষ্টাৰৰ ওচৰত সকলোৱে সেই মাইকবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব নহ'লে বেলেঞ্চিঙত উল্টা পুল্টা হৈ যাব সকলোৱে মাইকবিলাক বন্ধ কৰি দিব এইটো অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে আমাৰ হাতত থকা কৰ্ডলেছবিলাকৰ ছুইচ অফ কৰি দিব হ'ব সোমনাথ দা হ'লনে হ'ল সোমনাথ বৰা ডাঙৰীয়া হ'লনে হৈছে ৰঞ্জিত গগৈ হ'লনে অলপ বাকী আছে ঢুলীয়াবোৰ লুকাই আছে ঐ ঢুলীয়া
ক'ত লুকাই আছ হক হেল্ল' যিসকল ঢুলীয়া এতিয়াও গেলাৰীত আছে বহি আছে কাৰোবাৰ লগত তেওঁলোক মঞ্চলৈ গুচি আহক ষ্টেজলৈ ৰেকৰ্ড হ'ব গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'ব এটা সংখ্যা কমিলেও আমাৰ নহ'ব পাৰে আহা 2 নম্বৰ গেলাৰী ল'ৰাবোৰ কমি আছে কি হ'ল ল'ৰাবোৰ ক'লে গ'ল জুচ কমি গৈছে নেকি জুচ কমি গৈছে নেকি ঢুলীয়া নাচনে ইমান জুচ দিছে হয়নে ঢোলটো বনাব নাথাকক বিহু বুলিলে ঢোল ঢোল বুলিলে অসমীয়া জাতি আমি কেতিয়াও পিছ পৰি নাযাওঁ হয় নে নহয় ঢুলীয়া সকলো খাৰা হওক পিছৰ ঢুলীয়াখিনি সকলো খাৰা হওক থিয় হওক অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব সকলো ৰেডি নে সকলো ৰেডি নে হ'ব ৰঞ্জিত দা আপোনাক ইয়াত মাতিছে হ'ব সকলো ৰেডি হ'ল গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰা আপোনাক মাতিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি ইয়ালৈ বনাব থাকক অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অ'কে হ'ব মাইকবিলাক বন্ধ কৰি দিয়ক সন্মুখৰ পৰা সকলো আঁতৰি দিয়ক ৰঞ্জিত দা আপোনাক ইয়াত মাতিছে প্লিজ আহক ভাই ক'ত আছ গৈ আছে নেকি মই খালি সন্মুখতে থাকিব লাগিব দিলীপ ঢুলীয়াবোৰ যিমান আছে চব ইয়ালৈ আন আৰু ঢুলীয়া কোনোবা গেলাৰীত আছে নেকি দেৱজিৎ ঢোল লৈ যোৱা নহয় এইকেইটা কি কৈছে ঢুলীয়া এইটো গেলাৰী 9 নম্বৰ গেলাৰীত ঢুলীয়াকেইটা কি কৰি আছে এই ঢুলীয়া এই উঠি দিয়া কি তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কি ৰঞ্জিত ভাই মই ৰিপৰ্ট এইখিলে মাতিছে কি কাৰণে বহি আছা ভাই এইখিলে মাতিছে কি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কমিটিৰ কামৰূপ মই কিন্তু ৰিপৰ্ট দিম কিন্তু গেলাৰীত যদি এতিয়াও কোনোবা ঢুলীয়া বহি আছে প্লিজ মঞ্চলৈ কাউণ্টিং হ'ব গ্ৰাউণ্ডলৈ গুচি আহক একো নাই বাকীকেইটা কি ঘাঁ কাটি আছে গেলেৰীত কোনোবা ঢুলীয়া আছে নেকি এতিয়াও গেলেৰীত যদি কোনোবা ঢুলীয়া এতিয়াও আছে তেওঁলোকক নামি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ খেলপথাৰৰ মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এতিয়াও যদি কোনোবা ঢুলীয়া গেলেৰীত বহি আছে তেওঁলোকক নামি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এই দুজন ঢুলীয়া কলে গৈ আছে 2 নম্বৰ ফালে গৈ আছে গেলাৰীৰ ফালে কিয় গৈছে কিয় গৈ আছা ৰঞ্জিত গগৈ গৈ আছো ছাৰ ৰঞ্জিত গগৈ গৈ আছো ছাৰ হৈ গ'ল অ'কে এতিয়া সন্মুখৰ পৰা সকলো অকণমান আঁতৰি দিয়ক ভণ্টিসকল 1 মিনিট অলপ আঁতৰি দিয়া 1 মিনিট ছাৰ প্ৰথমে তেখেতসকলে কাউণ্ট কৰিব বোলে তাৰপিছতহে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে নাই সেইটো কাৰণে আপোনালোক ৰেডি হ'লতো আমি ৰেডি অ'কে বছ মাইকবিলাক বন্ধ কৰক কথা নাপাতিব বছ কাউণ্ট কৰিবলৈ কওক প্লিজ ষ্টাৰ্ট কাউণ্টিং সকলো ঢুলীয়া পেঁপা টকা তাল সকলো ধুনীয়া নিজৰ জেগাত বহি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকৰ কাউণ্টিং হ'ব কাউণ্টিং হওঁতে বাহুত এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিব গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কমিটিয়ে আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ শ্ব'টো আৰম্ভ হ'ব সকলো নিজৰ জেগাত ধুনীয়াকৈ বহি দিয়ক ইয়াৰ পিছত আমি মাইকত কথা ক'ব নোৱাৰিম আমি মাইক বন্ধ কৰি দিম সকলো নিজৰ জেগাত কোনোবা ঢুলীয়া বাকী আছে যদি গুচি আহক ওলাই নাযাব কিন্তু প্লিজ কৈছোঁ বিহু নাচৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পিছত আমাৰ ফক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰো ঢোল পেঁপা গগনাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৱে কোনো ওলাই নাযাব গুচি আহক ঠিক আছে আমি মাইক বন্ধ কৰিছোঁ সকলো বহি দিয়ক চিট ডাউন প্লিজ সকলো বহক ঢুলীয়াখিনি বহি দিয়ক আপোনালোকৰ হিচাপ হ'ব কিমান মানুহ আছে এটা হিচাপ হ'ব আৰু যিসকল ভলণ্টিয়াৰ আপোনালোকে যিসকলে বজোৱা নাই পিছফালে থাকক ঢুলীয়াবোৰ পলাব খুজিছে গেটত থিয় হৈ থাকক মোৰ অতিকে লাজ লাগিছে নিজকে এজন ঢুলীয়া হৈ
আপোনালোকে যে আজি জাতি এটা কিবা দিবলৈ গৈ আছো কিন্তু আপোনালোকে পলায়নবাদী মনোভাৱ আমাৰ যিসকল ঢুলীয়া গেলাৰীত আছে কবাত আছে সকলো আহি বহি দিয়ক যাতে কাউন্টিংটোত ভাল ওলায় সকলো কাউন্টিং আৰম্ভ কাউন্টিং ষ্টাৰ্ট হৈছে সকলো ঢুলীয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই দিয়ক কোনো যাতে বাহিৰত নাথাকে আৰু ডিসিপ্লিন কৰি বহি দিয়ক এইফালে ঢুলীয়া কেইজনমান খোজকাঢ়ি গৈ আছে বহি দিয়ক ধুনীয়াকে আৰু যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰৰ লগত ঢোল আছে তেওঁলোকে আহি পেলাই কাইণ্ডলি গ্ৰাউণ্ডত বহি দিব পাৰিব আমাৰ কাউন্টিং আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ বহি দিয়ক Which I got in the morning, which you were sent to Kavita. Yes. What changes have you made to that? Minor changes. Can you send me that on WhatsApp? So, abhi final karna hai. সকলো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ ল'ৰা যিসকল আছে তেওঁলোকে লাইনত বহি দিয়ক কাইণ্ডলি প্লিজ সকলো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ ল'ৰা ঢোল তাল পেপা গগনাৰ লগত যি আছে লৈ আহক আৰু লাইনত বহি দিয়ক কথা এটা আছে না ঠিকঠাক সেইটোৱে ৰাস্তা ৰাস্তাটো এইটো দিয়া হৈছে
শেষৰবাৰ কাৰণে কৈছোঁ নিজৰ লাইনবোৰ পুনৰবাৰ আকৌ ডিচিপ্লিন কৰি বহি লওক লাইনবোৰ পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ ডিচিপ্লিন কৰি বহি লওক ইজনে সিজনে চাওক যে মোৰ লাইনটো ঠিক হৈছে নে নাই Sir Captain Rathi, sir, please welcome to this list. Opposition, Honorable Sarno Biswanath Final. Backward, forward. Honorable MLA तथा Leader of Opposition Legislative Assembly Sir Anies Borom Bonus Yapharma Tulia Momento yang nanti Betul, kami lagi sini kami di sini yang apa lagi? Sir. Oke. Oke. Borom MLA Philips Marian sir. Borom MLA Vishwajit Kolekar. Hai Borom MLA Borom Respected President of TIPURA Motha, TEF ni Vice President, and all our MLA colleague and our CU TTADC. Jotono Dipor Kahamtevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino Khatong Thogo or felicitation of Haimandrama Bagai. TEF for any Chikonsa contribution tongo, and Normatini Saik Narona, Norze to see Apononsana. TEF me J logo over Anno Sanamo. All logo Sanamani Uklogo Chikonsa story tongo. Chini Bubagra Saka
logo sanam dihne ano ke sanam puru ang 7টা হইতে 8টা ডিজাইন রেখা আপনি বিসিং গোবাগ্রা অব চুজ খাইকা যেহেতু অর হিলস গোনাং 2টা হাপং গোনাং অবনো নং अंगो खाइचेरि फाइनल खाइचेरि नि साव जेहेतु वी कम फ्रॉम द हिल्स जों हाथाय हापंग तंनाय बरक विथ प्राइड अबनो फाइनल खाइजाका अबनो चिकन सानि कंट्रीब्यूशन ताई और गोबांमा किसिजा कन्फ्यूजन गोबांमाया किसिजा कन्फ्यूजन हंकाय आनि सारनेम नतयै दांसु हने बैकावमान और फाइव संका नंखाय चिन ककबरक दे मान हंदे यस ऑफ कोर्स आई डू स्पीक ककबरक गारो कम्युनिटी नि बिलोंग खायो हायपन ककबरक साइमानो TEF नि कंट्रीब्यूशन अचिनि थानाय इलेक्शन जों लुखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोसोरके सपोर्टिव हंखा आबुनि बागै बेलायखनो हामबाय पाइपलाया हामबाय आं धलाई डिस्ट्रिक्ट नि बिलोंग खायो धलाई डिस्ट्रिक्ट आं जथेष्ट सपोर्ट मांखा आबुनि बागै स्पेशली चिनि धलाई नि TEF रगनबो आं बेलायखे हामबाय मारियो नरक से सोसाइटी में टॉर्च बेरर तब नरक नि थ्रू से डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बा रिवोल्यूशन जेनरेशन ऑफ फायो चिनी डिफरेंट डोमेन नरक नि डिफरेंट डोमेन हाइफनो अजे जानी जानी डोमेनो तंगैफानो जों जे कम्बाइन खायै सामुं तांगै अजे दिनै 13 MLA फ्रुटफुल हंगै जों एसेम्बली जों खरांथि साइमांखा अरनरकनि फान तंमानि बागै नरकनो बेलाय बेलायके हामबाय एस आई एम न्यू इन पॉलिटिक्स आई स्पीक वेरी लेस आं खूब कम नकक सावो हाइफनो दिनैनि ओ स्पेशल देव नरक नां ताइवेसा हामबाय रुबै आनि कक सिकन सावरन पाइरिका हामबाय प्रोग्राम नि पान्दा फांगाव करानो खुलुमु याफारो ए बनो कारिबो दिनैनि फेलिसिटेशन प्रोग्राम भाई मानजा फाइका चिनि टिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बरम गनां विजय कुमार रांखल सार बनो खुलुमु याफारो बनो कारिबो चिनि TTADC गवर्नमेंट नि ऑफिशियल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोबानी खुलुमु याफारो तै बो जगह फाइ मानजा फाइका सिनि खरकसा का आं मुं सालिया सिनि जत्त ऑनरेबल 13 MLAs तै सिनि ऑनरेबल जत्त MDCs तै जत्त TEF नि जत्त प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तै सेक्रेटरीज they all members jotono paipले हामबाय बेलायखनो तंथगो खागजांगो अमा हाइखे चिनि TEF रक्सनो लाम सकमनि बागै बेलायखनो खाकवार तै खाकतर बाय आं लाम सकजांगनि बागै पाइपले हामबाय TEF नि कंट्रीब्यूशन जों साबै मेया बरक जेबाबे सुनो चुबाखा शुधु मात्र बरक कर्मचारी नै जोङो रां पैसा सिनि बै सुबाया रां पैसा बै जोङो चुबामनि साथे साथे गोबां गाहाम क जोङो साजेशन रिउ एडवाइस खाइबो कारण थाइसि साइ दं माइसिनि पल साइ दं माहाय आंबो खरकसा निउली इलेक्टेड MLA ते पॉलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमोनिनो इंगे सडनली चाकरि थांमोनि यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगनि सुजुग मागै सिनि टिप्रा मथानि हाफोरां हाफायो बनि बागै दिनै अर एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबांखौ कन्ट्रिबिउशन खाइमानना बाक्सा किसाफोरनो खाइमानथों हाइफोरनो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम अनि अम्पिनगर एसेम्ब्ली नि जरा तेव तंनाय
Ora ani sinimane ani bondhu tongo sini Vice President Central ni Netaji Dev Burma belai kan anu coba kha boni nogo pojontho ang ma thuka salni saltha mai buchakha tei boni entire team sini Hompi Nogor je TEF team tongmani borok gobang ma ke coba kha isi borni bagi do kisa please siapa khoro kisa borma tei sara Tripura ni TEF jara TEF tongui chungno chubai tongnai ba directly ba indirectly jara chubai tongnai borno sung pogui maya sung jointly ama again sung chini buskang ni chobano sung kaplai khaini baga agono nangnai tei bu chini TEF tei bu strong ni buskang agok thung sung chuba thung chini Tipra saro kuluk tongmo jaga bo thangribu jaga ni borok kuluk jano sung tisana nangnai karon chini sung saimana chini economic status belai ke hamya na chini yapa business tong income ni chini kono source kurui hai bibagai ekmatro sung depend khayo jara kormochari jara chakri khai tongnai borok no kaisa sung depend khai cholai tongmani bagai chini charai khonai rok no bu chobagani khetre go noron thanani request tongo norok job to yapri baksa khai chini charai khonai chini party no to chubai tongo boni bade phano বিভিন্ন সোর্সে চুবাই মাখাকে বেলাইগানা হামনাই তৈ কক সালি আংবো গোবাং মাছিনি দায়িত্ব আসুকজাক দङ তিনি TEF বাই সংসাজাক 13 MLAs ketal dongno boron donani bagai kaisa nuai hal chini auditorium hall ni kaisa Panda o Pandani boron genang sabapati tai chini phaimanjak phaijak Tipra Mothani Honorable President chini Bijorangkhol sar no khulumung Yapharma tai chini Honorable LOP chini sar Onmes de Bormanobo khulumung Yapharma tai TEF ni joto 13 MLAs আর যিনি অনারেবল MDCs তাই বুসকাঙ্গ আসুকজাক চিনি TEF ni tuifang tangfang jotono paipleya hamjamung tai rangsak ni dofani sibai bisi kok sagla karon kaisa ke kok saranan thangka ke সময় গোবাং নাই TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দং চিনি মথানি গোবাং मा गेट न বড় আবনো ফিল আপ খাইরো চুন এডভাইস রবো কারণ TEF ni যে কন্ট্রিবিউশন সানান থাঙ্গা হাঙ্কে ব্লাইকে ও তিনি যে 13 MLA সিং যে অরব বুসকাং আসুজাক আবো ক্রেডিট টোটালি নরনি থানি থাঙ্গো তাখর নর আসকে চাকরি খাইমানি পরে কাইসা বইনি পলিটিক্যাল তাই কুবুনে পলিটিক্যাল বাই নাইসুক জাগৈ নরক ন মানে খুব রিক্স নাগৈ হাইফানো নরক নুখুংনি সামং তাই अबनो याकारै गोबां याकारै जे दफानि सामु गोदालमानि अबनो आं नरनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खाइनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बुसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दङ चिनि कृति उच्चय बुसकांगो आसुकजाक बबो चिनी सन्मनी त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसकां आसुकजाक ताई बालक दन
boroni bagi kisa taibo kebangma korbu tongler no yapar korok ini ang sana karon borok korbu no kaisa remote area totally Bangladesh border by singkerungjam maximum haipono borok kiriya hor sal khakla biasa gei dofani bagi je samung tangmani ang borno oro tongtutino khulum horul buno hambai taturo jora mangkhang ke tai buskang tai bu kok salnai ini kebangma neta kaham kok salai tonggo tobe okokle thaijama sasinai जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बुसकांगो चिनि अमो अ फाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबावनो बुसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो कायथाय चिनि जे वानसुमु सामुं तांगानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बुसकांगो आगरना तलाना लानाय नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सलायसनाय ताइ कायसा ड्राग्स नो तै किसा चिन्ता खालेदि आं आबनो तै कलक सालिया ड्राग्स जोनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बेकबोन नो नष्ट खाय तंखा सोसाइटी नो पुरा आमो खाय तंखा आबनो तै किसा चिनि TEF सं सोसाइटी बे सालाये गाहाम एडभाइस रेडी हने जों नरले तरफ थेके कायसा ताइ वैसा कन्ट्रिबिउसन मानाय जों ड्राग्स नि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसे साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयुलब्ध चिनि बुबाग्रा आयुलब्ध जतनो काम गुनखे माथं तनै बंगि मले बासा माइराव खुजाक दंबा ग्यानि साव कक सालालि या सारे आमो सालि आइ दंमनि न हाइपनो सारे गे सासिन कखयावनो कक त गबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामै मारुओ चिनि TF रकनो आंबो टाकारजला निंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TF टाकारजलानि कमिटि नि अंगै आं बेलाय खेन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पैला बेलाय खुलुमु याफारो ताइ कि बाय हाक्तबानि चे बाय याफार जों साइमानो चिनि सोसाइटी ओ एमप्लॉय रो कर्मचारी रो अंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुना थांदनि बारनि भूमिका माने बेलाय खान दरकार रेगुलेशनरी बरनिफाय चिनि सोसाइटी जारा तिनि किसा जॉब खाइ दंनाय र बरन चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम का दिखे तला थांदनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका सन मानानाय तिनि सानामु जेबन मासौ जों मन आनि कायसा कयमं दंनाय तिनि नरक जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाव दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनारेशन जों बागे पुसुतलांनि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि ककमा जों चिन्ता मा खायनाय कारण नरना आं सु तिनि एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनि जेसबोन जों बखाव समायदा मा थांनाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामुं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बुबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस लायसै मावलायनाय काजै बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुकजाक आर अबनो सानाय तिनि जों जारा बाक्सा तिनि बो फाया पुरा तंगि मानो चिन TF कमा फाया आगे कमा नुगमानि बाक्सा पियावा ट्रांसफर न किरुइ र फाया बम दंमन आं बगे तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा एब्सेंस रखो नङै मानो पियावा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेंड मिनिट चेंज हुई दङो ए तिप्रा मथनि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने बसकांगो जे बसकांगो सरकार जों बाजा आसक बाजा खायमानाय नर कोन ताकिरि खालन दाखौ तेबो खौसो जों मिलि फाइट खायनाय दफानि बै जों सामुं खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरं नुगले जखन एडिसि पावर अफ फाइमनि परे जों नुखा हायसि
Kama borok faikya burung hazar faikya ya ba kisah Tipra Motha tini sarkar faile ya ba basba chair khali lagi ta he ba kaje kun wa na kre happen sun o chair khali obosung kublong nanya sing tini quantity nanya quality senango dosora hamjak nai bokhabai hamjak nai hamya jorao tongnai kaham jorao tongnai amati sun nai aun bagai ang noron haine hai khulmung ya fari echiba ya fari tini kok samna orun parika hamba jotong angoro asu kok sanani bo kerikha tan mikha ansai buskang ok kabangma kok khna thok ro sai kalang thanga hei khapang khaksamar Yapharma tini sungno TEF ningai ora sungno Borom rumani nge o Borom ruman jagao thaising kabangma ani colleagues ok sai kalang kha sung tini ora sung saising bai paiya sung ora 13 ta MLA mani sung saising bai ya ora sung joto dofani buma bodol hindi youth hindi employee hindi ngkai sini joto bubagna hamjage sungno subaman bagai tini sung ora non buskang sung phaiman ni bagai joto no je sungno subanai ro no khapang khaksama Yapharma ke amoni bisingo thaising joto no sabi kya overall ang sana musu ane 60 constituency ningai je ang kaisa ke bu munali ya ai pun je TF ningai je subamani belai kono borok ano subaka ngkai amoni loge bo borok kobang ma jagao ano guide book khaika tamingke ang boyos book ani kom ang politics family background phayu ai pun ang active politics ang asal habjagia hanbagai borok ano guardian hisabo borok ano kobang ma lama rogo kahamti khina ma tulangai tini sing borok TF rog nibu aro oiko obodan tongo sano subamani hanbagai bongnobu khapangni tewaisa ang bongno hamjama Yapharma ge tini ang oro sanani ase kok kure sing bubagrano hamjage thansani lama him khangkai sing saising baile ingia sing thansama tongnai tam serai tam okra tam sakra tam employee tam unemployed rok phun thung sing joto bubagrani kok khnawi sing thansang khangkai sini je manmani je sini naisingma bubagra naisingma je greater Tipra land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorano orom muthaka hambai angkulan hambare nai tini o pandani achukpang TEF ni advisor bonang papel hame maro tairo paimandaka sini Tipra Motha ni president haikaba একটা চিনি হাও দফার বাগে একটা লাইভ মাস ফিনাই গোসাম MLA বরং গোনাং বিজয় কুমার আঙ্কন বনা পাইপেল হেমে মারো তাই ফাইমান্দাকা সিনি ত্রিপুরা legislative assembly opposition leader haikaba ti sini deputy deputy CM bong gang on immense diploma bora papel hame maro tai oro paimandaka ex EM education haikaba PW dini MLA bong gang chitron diploma tai oro joto daisa asukjak joto MLAs tai asukjak joto NDC tai TTDC ni CEO tai TEF ni Vice President Secretaries tai bini Executive Committee Divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai coba Yapharma jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবাই নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে কামকে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালত দিনেনি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोर चलै दङ जेफोर जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया
गोबां मावो जे तंनाय मैक्सिमाम नगन थांगै सों चुबा सरक मा साम फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो सोंनो चुबा चुरिया अमाय सोंनायखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंनो फानदुय जेबे दफानि कक सापुरु मुमेन्ट खायपुरु जे लगेनि माने सोंआबो कर्मचारी नना हामबाय बाया तिनरो जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागरा नायसेगै थांजांगै सिनि मानसिने भाग्य तुमनाय आबो बायसि फाय आबो मेन नङै ना हामो दिने नङ बेलेके हामबाय बारु अ थांजा बुबागरा न जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगे मा बागै दिने सानामो जोङो सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি মানে আবো নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইননো বুটবো বেশিরভাগ থাংপায় ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ बेलिदा इनबेलिदा अपन नाय आपुर आं काउंट खाइपेख्या आपुर सिग्नेचर दङो सिग्नेचर टाइटेल ना नाय आं काउंट खायो बुसुक मानाय जे काउंट खाइमानि आपुर साइमागा जे वानसुक मानि हाकेनो मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खाइनाय सिगां जे गय मानि हुबा हके मांखा गमा रिजेक्ट खा आपुर सिनि दं मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुट दुई একটা মুকুমু রেখা আবার নং হামবাই ভাইয়া কা আমল লাগে যারা সাজনো সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাই মান জায়গা আংবো হামবাই রিয়াকলে কিন্তু আর চায়ং থানায় বংন সুবামা হাকেন আং সাউ নং সেটাসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএ তংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনু নং সেবা কে চুবা খানানে আং খাও সং তাকা বেলাই চুবা খা रां पैसांथों फानंथों आइदेर मा जागा सुबाखा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लकनि जारा तंनाय टिए दङ बंनो पाइबला हाबाय मा दङ दिनै आसनंथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थायफानांथों सिनि बुबागने एकटा उदे नाहामो सिनि दफाने पार्मानेन्ट सलिउसन साक्सेस खाइनगने नक लगे तंगाना हनाय जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाव सों बुजसाव आजक सावैनो ওরা ফাই মানজনে যত আদংন বিশেষ করে যারা কর্মচারী টিএফ নি আদংন হামবাই বাই কেসা কক সামনে অরম পারে হামবাই এমডিসিস ওকে সিনি সিউ সাব ক্যাপ্টেন রাঠুর বেরো সিনি টেটনি অফিস বিয়ারার্স হাজার সাম্পানি ফাইনেরক জনানি খানি হামদামাই কেদা ইয়াফারু सालायनाय कक तो गोबां दङ गाराव सिनि पियासासि कक बकिदा बायदि मा हाबाय जोंगे कक सागाय साजानाय खोमान दङ गो सायागा साया सर्टकाटखौ मा पायो त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे सैलेम सिट एमन सिट एब नरन बिसिङाव खर बसुक जानाबो कॉन्फिडेंट दं सामिया सिनि जल कासिन बिसिंग कॉन्फिडेंट गरै जय लामा 30% बाहागि पास नै अब अनि टाका जलन तो मास कर्मचारी फोरा नय मुखलाया कॉन्फिडेंट गरै ही इज गोइंग टू लूज आबै मानसु फेवा credit goes to our Bubagara Haji. Bubagara Anthony Munsha or Shumbo Gray. The dog was Shumbo. Down on the wall, Sadat was put Basakana. Tanga Yakushaka Pin Kapalamo, Nava Haji. Our Baba no Bubagara. Tangiba, only Borok to move.
sini bising saw kepala kata buka kena darah tu ibu lagi kepala thara buru mana sih naru sakit mana rupa kepala tu ni sakit mana tu baksa naru hai pojang tu keman tu awan bising naru suzen naru bawa sus kai naru ni sakit mana baik tu masih aja ansor dalam kostum sini tep hanya rok sap dong kisang bahasa ini nanya musuh kisah sap saja Borom kam hidup bahasa ngomong sana ni makan kore they have contributed they have helped me lots Borom lain sudah sana haji konsari pun di seluar azaka dia 12% ribu anu putia mau kayu ria ada tu kemana pasal tu bud ni sungai no kemana pasal tidak ni jalan kata kami matra 127 bud pasal itu 127 bud mana mau konsari bud kongres tu si kebang maka ang sab si kebang mana konsari bud ang tambah apa orang kaya anak hamzah ni di bawah anak hamzah ni mana ya Buba Grani, Korakta Warriors, no song in Hoka, Bonaro is 5 and Motha. Some rich Hanatong Maro. Once we me at this person, matters, hat this person, mana, bo by this person, manka. Sung Tomania, like that seat. Unisha Atatur Sono. Sini portion neta horinap Yapharma pasang mani bayapur teli khola roktu labu teli khola kere sini matra 15,936 buta soi khangra chimi surai 18,452 kau 18,452 tai thuruksa bai mugli thuruksa to 12 baje di khala bang ni tupi pon tu tupi produk ni je bang nok thangai bar ba jeri dikha to mogli rok kaham no bodka compare to ubungat na ni na kisi sa mas ha ka haise बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा कुबै के दंखांके कुबै लामाव हिमि दंखांके सालसरानो जागाव आसो गो सागा दंनाय बहायसि आबां फोजोबख्रै कुबै के सुनांनि दंना नांगौ हायसि दिनै बुबा ग्राबो जेसेंनिफोर सालागिफोर दंखाना जागाव सफायसि आरो सिटनि बागै जतन बखार दुख दुख ले जाए कुछ नागा सिबाजुना डिस्ट्रिक्ट तीनटा एसटी सीट डिविजन तीनटा एसटी मामनी सीट मामनी तीनटा गाड़ी भी गबला सुनाबो और पूरा अंदर दू सन गाड़ी भी मनो है जे करिश्मा बिन करिश्मा बाय फाइबल बासा बुक्सो सरकारा फाइटिया हमा बायजे मुफान जनु या हारि सलाय थांति सिउताबो तमा आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गरै जोनो मन्त्रीना फाइथिं हिंदंलसा जोंजों नायाब्लासा तेजल सरंनि हाय नोंनि सगेन थें आसु दंगिरियाल अंखारा बुया बासना बुयां दं जों आजागा थें याहायसि सिनि बुबाग्रा सावा जतकन पर्यन्त सिनि जे यक समानि गायसा लामा बायासा जों कोनो जागा थांया हायनि जों बिन गखना लाइन दं पत्रिका सुइटियो सयजन एमएलए थाना नायखेपो आठजन थाना नायखेपो दिल्ली सिमां दं जों बयथांबो जों थांया तामनो थांना बांया नों फाइबानि बबो थांनो दंना बाताबो हम थांदांनाय दिबा मा दंजांनाय सेवबो गाजे अमनो मुदुंगादि आसु गख थालिया जेबुसिनि रिसुस लिडार गख थानाय दंखो बं फुटि सुंखना लायनो जतन हामबाय बुबाग्रा आइग्लबथों टेप आइग्लबथों बरगदा आइग्लबथों रथिम साहेब ताई चिनी बुरी मथानी आदंग्रब ताई जत्तो टीएफ नि चिनी सेंट्रल कमिटी नि आदं ताई आदंजु ताई जत्तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नि फाइनाय तिनि अपान्दाव जत्तो ननो
ani paifle hamjakma tai jobani jiba Yapharma tini norokni bisingtui khlaiyoi chini borom ganang kotal 13 jona MLA rokno norok belai khaino naithotok ni bisingtui brokno borom Yapharka karon nongni bukhao belai khana khatungjak angsiwo karon Tripurani itihasor kuno ekta আঞ্চলিক দল puila 13 jona MLA mankha tai jung oro buri bahaino puila chini buku khoroknoi jung MLA jik manmani bagai jung bahaino chini bukha blaikino tongthogo blaikino hamjago apni bagai nongni TEF ni অবদান blaikino oporisim ini mano karon ang bahaino khoroksa batai naiba kuplai inglia phano second position nongkha piaba ani kolanpur block ni TEF ni ani khajani takhuk jong bahaino bukhao bano ro tongmi tong khangkai bukhao mogi tong mano chinoro ke MLA manya ba tong ka hambai rinai kri hini mano piaba MLA inglia phano ang norok na hambai maya pharo norok ni buddhi nongni phan nongni chubasu blekena ang mankha chongma dini jo apni bagai norok na ang bahaino paifle hamjakma tai siba Yapharma oba haikeino norok sungno subawi tongnai triasa khnei sini soba tongsak norok sungno subai tongnai tai sini TEF tai sini MLS MDCs rok tai jotto leaders rok ni halok norok pachin kaham kai bolai tonglai nai nei wan sugoi sini pubagra ni logiwo sung te pu phanbok samnan bagai norok jotto sungno subai tongnai nei ang koyu kobogoi ani kokkicha samani orono mothaka তিনি 16 April 2023 the honorable MLAs ni the felicitation program wo program ni president of the function they are no chief guest hisabe mandok paikha BK uncle honorable president of the Motha party they are no mandok paikha honorable MDCs ex-MDCs they are no mandok paikha newly elected 13 MLAs of the Motha party they representatives of TEF Tipra Employees Federation jotono apila ani sakbai thang te TTADC ni administration taraf theke nirok jotono hambai te khaka ham janobo tini oro nego je felicitation program of the newly elected honorable MLAs oro nego jehetu felicitation ang MLA rokno mane kaisa ke bumung khugoi ang khanarana musugo felicitate thainan musugo parna hambai rena musugo first of all Sri Onimes Yapharma honorable MLA from Asarambari assembly constituency badabokte leader of opposition hisabe wa tongo so on behalf of myself and also on behalf of TEF I would like to extend congratulations heartfelt warm congratulations to him then Chittaranjan Yapharma honorable MLA from Ambasa assembly constituency then Sri Subodh Yapharma honorable MLA from Charilam assembly constituency then Srimati Sapna Yapharma honorable MLA from Mandai assembly constituency then Sri Vishwajit Koloi honorable MLA from Takarjala assembly constituency then Sri Vishwaketu Yapharma honorable MLA from Simna assembly constituency then Srimati though she is not here Nandita Yapharma Riyang honorable MLA from Raima assembly constituency though she is not physically present here she is spiritually present here so I would like to congratulate her also
Then Sri Manav Yapharma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from KOKBOROK Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Yapharma, Honorable MLA from Ramchandragarh Assembly Constituency. Then Sri Pathanlal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Borok Jottono, Ani Sakbai Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration ni taraf theke tei TEF ni Jottoni ngui ang borok no congratulation rogo Assembly go MLA hisabe elected ngone bagai. Sung saimano government Sung saimano je government ni tinta organ tongo kaisa hongka executive te kaisa hongka legislature te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president theke arambho khlaiyoi je office ni je class 4 porjonto they all belong to executives. Sunggo executives on khlaiyoi we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature hongka right from prime minister to the pradhan of the gram panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line hongka right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court theke up to the lower court judge porjonto borok judicial system okalai hongka Oronigo tabok the TEF theke Oronigo felicitation khlaimani bisintui khlaiyoi. I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is being okay. There honjago the rising of expectations of the citizens. O somoyo tabok jara Oronigo honorable MLAs, member of legislative assembly hisabe jara nirbachito onkha elected onkha, they have been elected by the public. Naga taboni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation hojab. Naga they are the representatives of the public. Araniga the momentu rozakha momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke je momentum rozakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Okay? Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question khai jabo je who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws namo ni pore jara executives jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini beshi kok sanani shomoy koroi Oronigo 13 MLAs rok je elected ni phaika borong no felicitate khainani Oronigo the Panda Songcha jakha Songcha mane bagoi oro Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration er taraf theke ang nirona hambai rogo nirona congratulations for the organization of this function. Te kaisa finally sikang angomra sanamuchugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to rozakha
map of Tripura, they are the voice, they are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Assembly hangka ma kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo sajaknai, boromni khorangtui khlaiयै जों तामो जाबताबो जे साजाक तमनि जे चीनी बरक दफानि जे मुक्ति मानानि जे आसाम बरक आरो चीनी रिप्रेजेंटेटिव मुङै बरक सानाय सामान्य पराय चीनी बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कयता सागै हाय जरा 13 honorable MLAs angka borongno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha ka neono jotan hai hambai rogoi ani ko gorno muthaka Songcha ja MLA 13 jona no Borom dina ni Panda ni pifangno paiflea hamjak matai jobani jibai o Panda no phai mo changri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Uncle te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes da Burma tai all MLAs tai joto MDC aro TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex-MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar de Burma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paiflea hamjak matei jobani jibai tini bilai khe judang jagwam tami himale joto program khlayo tini hai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto program no buri rok bilai ki kebang piaba tabuk TEF ni je program hangga buri rok no bilai ki kom khai dongmani tamo kormachari rok buri rok ni than kri jinda hai ke chama tongsiu tai kesan kai ani purbo boktaro TEF hin chalangmani tamno TEF hin ni je kai chama tongsiu TEF dakhna to TEF ang abono one sumang muitumang kha tini MLA LOP salja TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani tini leaders of opposition bosi khana to jagi hanga kune ekta karon tongna babo shukrubi chalang chitun jai hok pasingo tini MLA tini boronganang poldangsu bosalangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phayo haino nongni o samung no nukha je aro kekrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thiplaya abuni bagino omahai kino wan chukune relekena thiplaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hingkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokjak nong samungo omahai kino gothokjak sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari robo omahai kaino
बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै हाते दफाना हामजाकमानि बागै नाय अमा हायकैनो पेप्लाउई फाइका साल हायकैनो जाय होक जों नुखा कर्मचारी सामुं ताई कर्मचारी रकनि जे बनि खलायथाय बं खलायमुं तासिंग आनि पूर्व बक्तारक सायथांका काउंटिंग नि कप आनि काउंटिंग नि कप किसी सारो सायांकांका आं थंथगलाक आनि आरो अमाहाय नंखा काउंटिंगो आं आरो टेबिल आसुखा आरो टेबिल आसुखुरु आनि आरो नि जे बुसावै गनि लायखा कर्मचारी जे बैलेट पेपर न पोस्टार बैलेट न जली वो हिनी पे हाय खाइबा चिने दारा दानि मोखांगो क्रस काइरि रो ताई तरितनि बीजेपी नि आरो क्रस काइरि मोखांगो आनारो खा राइट खेरो उनके कैंसिल लंनाय ना खाबले अमा हायरो नुखा ताइसे आरो मथा हनि बेरामान न एकदम मथा हिमांग न बो बुसाई गनि मांग न अब आसे के बेलट उनको बांखा बो आप्रुकताम हिन ओ मथा ता हमारे माथा खार करे लइसे हिनि से तंसिउ आमसे के प्रेसार बो काजाखा गनि मांग कलम जाक मानि अम हाय कर्मचारी रंनि बुट बेलाय खिकलाय खा तिप्रा मथाव आर ठीक न जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधानसभा हाबैका विधानसभाबो जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुजुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांगिया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि कलांया बुद्धि सिरि कलांगो अ बुद्धि रि कलां मारनि ककथाय रक हंगाय बाबू आं थैमानो यागोल नों नखला बाजार कायदि माय खपसा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रि कलां मारो आबो रां बाय पाइमेया आबो रांरि कलांया आबुफा बुद्धि सिरि कलांगो आं अमनो सानानि मुजंगो आं सामान्य अर्थ नआबो नं थिन थानि थिगलो जों रांमानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रकनो ताइति प्रामो थाना बेकिं रिखा हायफनो रां सिमिचुबा माबाया नरबो अम हायकेनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबु जादो फानि बागि कक सानानि हिनि नाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो बनर मासुबा नाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल ग्रुपनानि बाहायके प्रोजेक्ट खलायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै बाहायके जों अब अ धिमान नगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गाय जों नरदि ताइसे अब नर और जे तंनायरो अनेक दप्तरनि बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंग बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा MCN स्नामका हायफानो चिनिबो खलायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ तंगो नंनि फान से सुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबो जादो फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाय फेमानि जरा अ जरा तंछानि जों अ जरानो रंबै नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै
question खायजापुरो चिनि बुखुबो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आजायखाय थैनानै नांनाय जतन अ लामा दोंसाव थानानै नांगौ गोथां तंसाक जों जतथुक खालायमानसाक जात दफानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसा हंकाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुइ मा फायनाय क्लाब रग आगुगुइ मा फायनाय अब हंके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंगमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुस काय तंगमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रगनि फाननांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय हुगनि बरक बुजक मानि ताइ किसा फेरलायनाय नरबो बुजगि आर बुरि रग बो आगुगि फाय तंगमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल बो आगुगि फायो TWF रग बो आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमानाय हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो मुनारगो तामुनगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताइ आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रगनोबो अरनि बानथिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आंनि खाका हामते हामजामा याफारो ताइहर मानजाक फैनाय चिनि टिप्रा मथानि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताइ जत्त चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताइ चिनि अर खरकसा मिस्टार रथिन ताइ TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताइ तिनर जारा कर्मचारी फायनाय नरक जतन न खाका हामते हामजामा याफारै आं कक किसा सानो सानाय आनि केन्द्रनि कक न कर्मचारी न तुइ किसा सानानि मुसुंगो नरक जतन सिओ आं सदरनि बरक बुबागरा न केन्डिडेट बिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाटआव बोसानानि बागै आं आरो थांखा थामानि यागुल कर्मचारी रग गोबां मा मालायखा किसु कर्मचारी आनो फैसा फैखा सार जोंनो रां थुमै रिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आनि कोनो आपत्ति करे अलके खानाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामनि रां थुमै रि तंनाय बो महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां 2 लाख करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक TTADC चाकरी खाइको ओंखाय बरक किसा साकाओ न तंगो हिनि खानाओ अलखाय बरक रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बरआनो फायरि फायका साका अ बरंनि मुंबां साइमानो आं साया साइमानो आं बरंनो एकाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देबबर्मनो रां थुमैरि आंखाय बो अरनि बरजा लुकेलिया बो आकुबुनि जागनि सामबि काफायमानि अबखाय रिजन चिनि मेडाम स्वप्ना बो हामजक फायो सदर फायनि तबे बिनि आराम तिन होने आं खानायाखौ रामचन्द्र गाता आबंखा बरं नायमानि बरं मुसुंमानि जे बरं न बर कैंडिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट ओनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन नि माने हर नमिनेशन नि फायमानो हर ओंखायनो कयेकटा जागा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबारे एटेक हुंखा चिर खगै सुआक बन खामति किसुं कंखा स्पन्सर साब खायहिनो नायमानि गभर्नमेन्ट एमप्लय आं साना नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंग ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचन्द्र गाता आं बुट बसाय माया बुबागार आंनो सिलेक्ट खायदा नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारी रो साका
आं बरंनो सिनिबो अल आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय और दिन उपबे 99.5% रामचंद्र घाटनि कर्मचारी रगानो सुबाखा शुधु अब सिमिया रिटियार जारा थानाय आनी क्लासमेट आनी परिमाने लाइबो अनेक बंधु सिनि जाखांमोन रिटियार थांबायका जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरनो बर आं बिलाइखे मारखे सुबाखा रां फैसा हिंदी नगो नगो थाङै बरनो बुजोबनानै हिंदी पर मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट मारनानै बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार गाय आबुनि बागै आं जतन नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बाति कक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कथा नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं थाङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरसिंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां मोजां डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखै उसुरुबै थांगाखै चिनि दफानि बागै सामुं थिख्लाय तुमानो सामुं कांमानो मरक नरक फुनुबो रिखाखाय जों बिलाइखाय सामुं थांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरनो जतन नां हामजागो आसक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngui tokha साइरि काहाम no hinsuano tini TEF by जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालामजाखा तिनी नवाय ऑडिटोरियम कलो तिनीनि बोरम रिउ पांडानि आचुफांगकरा TEF सेंट्रल कमिटी नि वाइस चेयरमैन तिनीनि नायथतो ते तंथतो पांडा फाइ मानजाकजाक सिनी Tipra Mothani Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle Tebu Tongo Sungbai Leader of Opposition Sini Borom Ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF तेवरो फाइमानजाक जत कर्मचारी है के सेवक खायनाय आदं जुगसं नरक जतनो खाकसांमा ते हामजाक मु याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन है के बरम रिमानि बागै आनि सिगा कक सनाय रक जतनो चाइतखा जे TEF बाहायके चुबाखा आंबो अमनो सानाय आनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जत TEF नो चुबामानि बागै न तिनि जों MLA ngै बाचावै एसेम्बली वा कक सावै मानखा शुधु सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत TEF खालायनाय आदं जुग संनो बेले बेले खिना हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाक मुं बुबाग्रा न रिमानि बागै जोंबो नंनि फान न तिनि चिनि जे अर 13 जन MLA जों एसेम्बली अबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय चिनि फान नबो जों आजागा फुनुगै दङ फाइनान्सियेल रगो तेबो चिनि तिफ्रासा दफानि बागै जों बुसकांगो नंनि जुबाय ते सारा त्रिपुरानि जत सेबो खालायनाय रेयावनो आं पाइथागो अमनो कयनानि मुसुंगो जों जत इउनाइट खाय मा दंनाय थानसा मा दंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा केबें मुं फायनो मानो हायफानो जों पजिटिव दिगे वान सुगै जतन जाते इगु प्रॉब्लेम केबनि थानि तातम थौ आबो जों आं स्पेशली आं पर्सनली जतन रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुंगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनाय बागैसे तिनि कर्मचारी बदलबो TEF बुबाग्रानि दागै बुंबाय इस्लाम जागो अ जागाबो केबो खरकसा बायते खरकसा
थालाया ता उंथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जत जों प्रेयार खालायनाय ते फाइनाय सालो नंनि फान माने जे जों एसेम्बलियाव थांनि सहैखा एसेम्बलियाव सिनि टेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानाव फियदनि बागै जों बोसोरनि सालो जों कक दिसानाय एसेम्बलियाव गामसुमुंसिदों जतनो Chief Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia তাই যত বরং গনাং MDCs তাই যত চিনি কতাল লাই চংগই ফাইজাক কেরং ফাংশন ইফাইম orang asu wansungmani bidhayok ngagai kokborok bai tamhi sanai ne wansugoi tabu oro kok sapuje phaiye glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borong gonang Central Committee, District Committee ni joto adom rok ang norok no joto no tini sungno Chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yoga ang belai norok no hambai yaparo ang kisischa Chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samung aro kisisha kifiloi ufiloi nai horna nemusumu Tripura wo regional party asaimani simi 1967-68 in CV. Apro ngai Tripura Upajati Jubo Samiti, all Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormosari Samiti bo asayu. Apro ni Chimino regional party no chuana ngai Sebugro. Sebugro kri hingakai Tripurani je regional party tongmani boro mi phan khawai maya awsum mojuma naroknai ari sekang je sanai rok kubangma kok Sebugro noti sawai thangka ayeng phasing ang ani yapri nang segla Tei kasa kok posem mojung naroknya ni bagai ang koijana ni musungo sini borang gunang sebuk klai tong nerok no cubana ni korok saja kang ang pengkangnya anggo korok sas o sebuk bodol ni adong ni pajak norok tahu wa adong mui tongku sebuk bodol ni sebuk klai tongku Tripura hastewo about 14 lakhs of 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau pray tabu 32 ungkha ni sadago. Haipono 32% sebuk je man thani ke sung tau go man lai manya ko. Ang sanani nai man kya ose in je 31% je tabuk je chungde reservation man tongmani abo chini dofani bung muise oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31% or 31% se जों मानाय दङ दफानि बुंगय जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नायमाने हेंगाय इ 31% जे बर' लोक ताबुक सायबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ सिनि हदानि बागै सामुं थांनायनि बागै
sini dofa ni hamkrani bagoy sini dofa no chubanani bagoy jodi chubaya hangkai जों जतनो যারা সেবক যে বড় রক সেবক ক্লাই তংনাই যে বড় রক সেবক ক্লাই তংয়া जों সিনি যে বারজা তংমানি যে রেসপন্সিবিলিটি তংমানি ও রেসপন্সিবিলিটি जों হাকসালাই থাংনাই সিনি মুংসা তংলাক আবাহাই গাগাই আবনি বাগৈनो जों লাইবমানি বনগু সিনি যে আফ্রুনি যে নেতৃত্ব তংমানি দ্রাউ কুমার ইয়াং সামাচরণ ত্রিপুরা হরিনাথ দেববর্মা রতিমোহন জমাতিয়া হরিনাথ দেববর্মা হলে ইনক্লুড খেয়াকে চালে যাব কারণ হইবা বখাই আফ্রু চাকরি খাই দং আসুক বিনি ইনকমিয়া তাহিবন বিয়া লংয়া রাংনি বাগৈ তাই রাংনি যে বিয়া লংনাই রক ন চিনি যে কর্মচারী তংনাই রক বরক বরক ন আফ্রু শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হব গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তাম হইবা বরক দফানি সাম থাংনাই নেন অমতিক লাইयै কর্মচারী রক থাংনাই বিশি রগব দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাও TTADC hne kaisa amchai bo जों मानखा हाया हंkai TTADC amchai hnai जों संग्राम खाइमानग्ला खामुं जबा खाइमानग्ला खामुं जबा खाइनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियइ फाइया आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगा हंkai যতন হলে চুবাজাক নাই আং চুবাজাক কুখনা সদর নি বড়গ্রক সদর নি বড়গ্রক তেলিয়ামুরানি বড়গ্রক তেলিয়ামুরানি বড়গ্রক হংকাইবা আনি তাই মনো হানক যুগ মনিহাতে বখারো নাংতং সাইমালিয়া আরনি জিবি পর্যন্ত চুবাচু আনি র সবাইখা আমবাসা আমসাইনি বরক তো তঙ্গনো পার্টিগত ভাবেবো অরনি বরক থাঙ্গই আর চুবাওইখা কর্মচারী সেবক খ্লাই তংনের যে খ্লাই আনো চুবাখা আমতি খ্লাই যত জরানি মানে যত সেকশন দি বরক নি চুবাচু মানখা ও চুবাচু মানমানি বাগাইন আমবাসা 47 আমবাসাবো ত্রিপুরা মথা পার্টি কুপ্লাইংখা আবনি বাগৈ আনি বাইথাংনি ইংগৈ ত্রিপুরা মথা পার্টি নিংগৈব ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন ন আং তিনি ফর্মালি আনি gratitude tai hambai noroknong yapar jau an khaklayo Tripurani employees rok sebuk rok Tiprasa dofarok yogyasa jini nahar mungno tuyoi in choba khlaitani Tipra Employees Federation Borokni LM by Rang by Subai Tangnai Noi Haka Oino Ani Taisha Taini Samung Orono Mutaka Wilano ini je felicitation program ni achupal bono puila ambaya paru chini party ni president sar bikerang kholno ambaya paru chini
যত ইলেক্টেড বরম গনাং MLAs রগনো MDCs ex-MDC যিনি Chief Executive Officer বনো Chief Executive Officer Chief Enthusiastic Officer গেতে মজাং ভাই খুব enthusiasm তেই সামনে দাঙ্গো মজাং সিকে জমা দিয়ানো বাং হামবাইয়া পারো চিনি TF ni যত তাংফাং রগনো TWF ni বরম গনাং সমলো তাই ওরো जुदा खलाय मोखां जों बै सलिया खरचा सुबजा दङ बसाबो who's this person बनो केवो कैप्टन राठौर नु केवो कैप्टन रथी नु केवो कैप्टन राथार जागनाय फानि मान है बसाबो what is his identity आं सिमान मते कैप्टन रथी is the national president of Democratic Party of India. DPI ni national president boy. Tangi captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura o puila Indigo diklai ripainai the pilot bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro haipru sai rohoro beshi kok ta sade हेलिकॉप्टर बाई थांगदी तावशा किफिल बाई आं साका MLA রক সম্পর্কে কিছু কক মাছ নাই নরক জন্য ফেলিসিটেশন মানে তাম বরম ইয়াফার হইছে সম্মান আং নরদ খুলুমবো নরক আনি কনস্টিটিউয়েন্সি হব আনো ছায়াউই আনি উকলব অনেক বরফ চুবাকা TF নরমনি অবদান দङ চিরক এবং হারিনাই রগনি ফানি বয় কিন্তু তিনি ওর হল তুঙ্গিয়ানি কারণ আং তাইসা সানান মুজুং নরম অনেক লিডার TF তিনি ওর মুখান মুগি আইতে করে আইতে ওর জানে মানে সুনীল কলইনো আং বাহাদুর রখা পরমগনাং প্রেসিডেন্ট TF বছারাবো গোবাংমা TF ni leader jok tongno bor employees rongna naini man khoroksa ni makhang jonu goi only one jodi ke tongkai uklogo ba maijama jagaro thang dongrang chi aite I have seen only one phase second phase ang identify claimai ai প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 যদি নরক্ত উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিটি 15 জন নি টিপ্রাসা ইয়ংলা সেরকায়া মানে সরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বরক মা ফাইনাই ও বরং বিসিগো ম ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বরক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মুসাংনি MLA রকনি सामुंगनो तिप्रासारो ताबुबो गोबां सिया दंखाय बिग बसायवालाय मानि हरदि बर पुन कालसार आन बिहिक दिनानो थाब्रा रुओ नों बिचार मा खायने आरो बो MLA कामुंनाय याबलायते MLA नि स्पेसिफिक बिनिबो दाय दायित्व दंखाय निनि खेतो आलबाय थांगा तैलंबै I don't think that is the job of MLA. Village chairman to village chairman kleine MLA ni samung tamo SDM ni kok SDM by kok naza gyang ni tonga local leader ro SDM no thang sana this can be MLA's job DM level of thangai Ramchandrogat ni application kwai tonga DM patarilia this is the job of an MLA মন্ত্রী রং থানি অ্যাপ্রোচ খাইব মন্ত্রী কক নায়া MLA লগি থাংমানো মন্ত্রী থাংমানো সেক্রেটারি থাংমানো মো MLA নি সামুং মানো কিন্তু দফা তাবুবো MLA নো তাম নি চং সাইদমান ফাইনান্স মিনিস্টার ত্রিপুরা নি
MLA রুমনো রাং রেনাই নিচে চঙ্গু আং MLA ওই সময় সেকেন্ড টাইম প্রত্যেক দিন কল মানো তামকে তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রব MLA রোগ ফাইন্যান্স মিনিস্টারিয়া সরকার মাইজাং থাকো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমাজাংনান কিরিওই বর কিন্তু চায় নং খাইপানো বরনি বেতননি রাংনো ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো কংকরা জনগণ মা বুঝি নাই দে গেট অনলি 84,000 স্যালারি ড্রেস সুমনা নাংনাই গাড়ি পাইনান বাকি যদি লোন না হাকে মান্থলি যদি 20,000 কে সুগায় মাত্র বিনি 60,000 তংনাই 60,000 রাংনি বিসিঙ্গ ডেইলি যদি 1,000 গ্লাই 20 দিন ঠক দাই পা ককানকে 20,000 কমাগো নাই 40,000 ফাইনাই বুসা মাংनै দংনাই যদি কোয়ার্টার মায়াকে 12 তংই মা চলে নাই প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি MLAs অলসো MLA মানেই রাং ভাঙিয়াই আবো जों অনেক সময় সারা মুসুনি হাইতে MLA নিয়াবো সাইনি এবলে পরনো না আনতো রাং করে আঙ্গর ভাইকে চুবানানি বুকুগো চিনব কক ফাইয়া জনগণ বুঝি মানি বিসিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানে বরক থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো ইএম থানি থাংলিয়া তামো চিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইতে মো MLA নি তামো তাম খাই নাই বিধানসভা দা কোয়েশ্চন সিংনাই না DM বাই দা মালাই নাই না বুইনি বসাকাই মানি রাংসিমি থুমুই দংসনাই ব্যবস্থা দেয় তবে MLA রুগনি মো বিড়ম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরি মানো আবুংখা TEF নর রাং থুমুই পার্টিনি ফান গোবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজাংনা নন্তু थाजिङाव तिनी MLA मानव देबरमा साव बो कक बाय नरनो हामबायनाय आंसिया नरनो एकटा कक बाय न हामबायनि मानो रां थुममानि कक बाय नर रांमा थुमनाय आर ओ बियालक लाई दंनाय बरं मारने जों MLA नि जों मासो 10,000 मान बुबाग्राबो जोंनो साका 10% of your salary माने 84,000 टाकानि 10% माने 8,400 टाका पार्टी हो जों मारे नाय अब तांसा साजया तो तेवो सैलरी कमी फाइनाय प्लीज MLA रखनो रां फांगनि ता संजादी किंतु MLA नो थाना लगिरि मानु SDM नि थानी लगिरि मानु DM नि थानी लगिरि मानु निनी एलाकानि सामुंचायनो विधानसभा तिसावै मंत्री नो बाध्य खाइमानो सामुं तांनानि आरो MLA रंतलांनि न गाइते तो विलेज चेयरमैन हाय कोनो कोनो जागा सानाय खुनखाई फाइजाक आसामी रम तुमानसे कोनो MLA संनाय जे साकेबन तू फियक मार नहीं बनो आइते भाई के प्रोजेक्ट साकेबन फियक नहीं भाई देश आइन कानून मतंग लाइ सो अ कगनबो जों मा पिर लाइनाय जे MLA नि लिमिटेशन दङो आरते गायसानखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आबुनती गोबां बरक साउथ LUP तामो आं कয়েক दिन खूब नायखाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने ऑपोजिशन नि जे MLA लोकनि खरकसा लीडर दं बनो लीडर ऑफ ऑपोजिशन মই একটা পোস্ট চাই যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট लीडर ऑफ ऑपोजिशन बो कैसा पोस्ट और मो पोस्ट स्टेट नि कैबिनेट मिनिस्टर नि सेम रैंक है आवन बागे मंत्री रोगनी डबल एस्कॉर्ट LUP नि बो डबल एस्कॉर्ट मंत्री नि बराबर क्वार्टर बनो मार ना आगे आनी ADC वो तंगपुरो खरकसा PS ताबगानी खरकतम PS का आगे ADC तंगपुरो 2 जन PS हो ताबुक 4 जन रखा तांगे मंत्री रोगो 3 जन PS मानो 4 जन PS हो मानो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एन MLA फेरलाई जाक नकी डॉक्टर मानिक सानो सानाय देबा जे MLA डॉक्टर मानिक सानो
you have to address him as Chief Minister Dr. Manik Shah. Omorot turut borok no mas hamanje borok prosno kaya lupi tamu bas lupi ini de abo LUPC ke airo ko sable tangi LUPC lupi oni mes de abo mas sigi airo musuk nata hite borok seng ma buji nai arte kaisa kokoro tongo jodi chen chini limitation no buji lai ha kam khlai toke tabuk nai tamno और अनेक बरक हामबायरी लाइका मनै लाइका या फाताम लाइका सबचेয়ে हामबाया फारना उचित टाकार जला विधानसभा केन्द्रन बरक टाकार जलान मांगनो खरकनि MLA मांखा बरक हेते निनि विश्वजित कलै बारनि न टाकार जलानि আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হবো রঞ্জিত দেববর্মা ভাই ঋষকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সেবলাই হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA বড় এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাহিনী চিনি যত MLA রগ্ন টিআর দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরক রক টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों तिसानाय এবং বিধানসভাও जों सरकारनो चाप सृष्टि खायनो गोबां कग आं सालि आसा खायो दिनैनि परे MLA तामो बरक रां फांगिया MLA नो एलाकानि सामुं तांग्रिनान बागिसे जतो साइतक बायने आसा कग सावै जतनो तैसा पाइपलाय हामबाया फरियान कबरन मथाक्सिने TEF and Tipra Motha Nongli. Describing your mindset through your face. You should not make your face long. You should make round. What is the difference of long face and round face? See the see, jeng si blena. Makang keting ong klai mamunu yo tong tok zago. Makang krok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative. Ong ya pun government employees ro, naroni contribution ang say mano. Jun kuno din, tini ang 56 years, the Ancholic party klay payo. Whatever I have from the collection is there, from the public. Jun pasorang by Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, yeah, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum-Dum. From Dum-Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna, asto anna, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging. 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hold. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. Oh, the life we spend, when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kaimano. Katoi tai jaga korika, tailem tai chung rom romoi, kuli rong na chung charana ribo. Charana bai chung krak le ma tong le nang le, chung lo bokhok ta hai, tailem tai chung no re ribo. Abo tai chung life
Semacharan Babu, Jung Kanoi, Taidra Babu, Jung Sokmo, Eloge Tango, Taichini Loge Ranganang Botongo, Apuro Roti Babu, Bonek Pore Payo Master Babu, the Printer Babu, the lifelong private school in master, Bronke ranks by Rangatomobara, Jung Bakariba, Isao Kalabaran High Nayo. I know we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend, we have very limitation. Therefore, we understand our life, our setup, so we spend accordingly. Tabong na raw tomo, kung sariro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tripura land. Tabong, we had two rounds of talk with central government. And we feel that they are cheating us 2 times already, we know it. But we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo, chung no hai sawo, Maharashtra bo bakakub kostong jago, bo Saka on the Songcha Klainai. I will launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talked again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite tunga 10 days perani bagai ong yakho. Aborobo chung sinai nangnai. This is because I am president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagai chini future in the due course of movement. Chung tamoklai thai tamoklai nani. Aborok bo chini bakau tongo. Aborok ni to in merau taibo chini background no fan marinai nangnai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Merau jadi broken heart ongai thanglai po, it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. Tini poni bagai, I thank administration of ADC also. And we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence, to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemanta Biswa Sharma also confessed and agreed, not committee, it is council. District council must have village council in the village level, but our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee to Reksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution.